കർത്താവിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്തുണ്ട്. प्रभु की बड़ी उपस्थिति आज हमारे बीच में है. എൻ്റെ പേര് റജിൽ. मेरा नाम रजिन है. ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. मैं केरल से आया हूँ. വളരെ ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്താണ് കടന്നു വന്നത്. मैं बहुत लंबे सफर कर कर यहाँ पर आया हूँ. നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. आपके साथ मिलकर यहाँ होना ये मेरे लिए खुशी की बात है. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ തന്നെ ആയിരിക്കാം. बहुत प्रार्थना के साथ आप आज इस सेशन पर बैठे. ഇവിടെ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ വലിയ മീറ്റിംഗ്സിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. इस बड़ी मीटिंग जो यहाँ पर इंतजाम किया गया उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. കർത്താവിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. प्रभु का बड़ा उपस्थिति जो हमारे बीच में है. ഒരു പ്രാർത്ഥന മനോഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ, जब आप यहाँ पर बैठे हैं, एक प्रार्थना आपके अंदर चलते रहने पाए, ദൈവം വ്യക്തമായി നമ്മോട് സംസാരിക്കും. और परमेश्वर स्पष्ट रीति से आपसे बात करेगा. If you have a prayerful attitude, हमें प्रार्थना का एक माहौल यहाँ पर अभी बना के रखना है. He will clearly speak to us through these living words. और प्रभु अपनी जीवित वचन के द्वारा स्पष्ट रीति से आपसे बात करेंगे. The word of God is living and powerful. परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है. It has penetrating power. उसका हाल आत्मा और शरीर को छेद कर कर जाने का सामर्थ्य उसके The अंदर है. psalmist says, और परमेश्वर का वचन भजन संगीता कहता है, the word is a lamp into my feet and light into my path. प्रभु का वचन मेरे पैरों के लिए ज्योति है. Hallelujah. हालेलुया. Praise God. हालेलुया. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇതിനകത്തുണ്ട്. प्रभु की महिमा आज हमारे बीच में So है. we should be very careful the presence of God this morning time. और प्रभु की उपस्थिति में आप बहुत चेतावनी के साथ, बहुत ध्यान के साथ बैठे. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി ഒരു വേദഭാഗം നമുക്ക് എടുക്കാം. आज की मनन के लिए एक वचन के भाग हम खोलेंगे. Let us turn our attention to a scriptures portion. हम अपनी वचन की एक भाग हम खोलेंगे. Deuteronomy chapter 12 verse 13 and 14. व्यवस्था विवरण 12 का 12 और 13. ऊंचे आवाज में पढ़े. जी, पेज नंबर आगे से 231. और वहाँ तुम अपने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों अपने परमेश्वर ने आनंद करना, और जो लेव्य तुम्हारे फाटकों में रहें वह भी आनंद करें, क्योंकि उसका तुम्हारे संग कोई निज भाग या अंश न होगा. 12 verse 13 and 14. व्यवस्था विवरण 12 का 13 और 13. सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को Yes. हर एक स्थान पर जो देखने में न आए चढ़ाना, परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वही अपने होम बलियों को चढ़ाया करना, और जिस जिस काम की आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूँ उसको वही करना. Amen. आमीन. നിനക്ക് ബോധിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ നിന്റെ ഹോമയാഗങ്ങൾ കഴിപ്പാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക. प्रभु का वचन कहता है, जहां पर भी तू चाहे वहां पर तुम्हारा होम बलि करना नहीं चाहिए. Be careful that you do not offer your burnt offerings in every cultic place you see. और यहाँ पर ऐसा लिखा है, जहां पर भी तू चाहे वहां पर अपना होम बलि नहीं चढ़ाना. इससे तू ध्यान रखना. But in the place which the Lord chooses in one of your tribes, there you shall offer your burnt offering, and there you shall do all that I commanded you. और 14 वाक्य ऐसे लिखा है, परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वही अपने होम बलियों का चढ़ाए करना, और जिस जिस काम की आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूं उसको वही करना. Hallelujah. हालेलुया. തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം, चुने हुए जगह, അവിടെ നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുക. वहां पर हम आ चुके हैं अभी. ഹലോ, हालेलुया. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം. चुने हुए एक जगह जहां पर आराधना करने के लिए परमेश्वर ने चुना है, वहां पर हम आ चुके हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ബോധിച്ച സ്ഥലമല്ല, ऐसी जगह नहीं जो हमें पसंद आए, ദൈവത്താൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സെലക്റ്റീവ് പ്ലേസ്. लेकिन वो जगह जहां परमेश्वर ने निश्चित किया है, परमेश्वर ने चुना है, वो जगह. സ്തോത്രം. This is selective place of God. ये परमेश्वर से चुना हुआ आराधना का जगह है. How many of believe that? हम में से कितने लोग विश्वास करते हो ये बात?
ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. और इस चुने हुए जगह पर प्रभु का उपस्थिति है। പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ മോട്ടിവേഷൻ നൽകുന്നു. परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर एक अगुवाई दे रहा है। ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത്, ये चुने हुए जगह में, ഈ ആലയത്തിൽ, इस परमेश्वर की भवन के अंदर, ദിസ് ചോർച്ച്, इस कलीसिया के अंदर അമ്മ എന്താണുള്ളത്? यहाँ पर क्या है? ऐसा खास बात क्या है? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്? हम सब यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? ഇവിടെ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം? यहाँ पर आपको कैसा प्रार्थना करना है? എങ്ങനെയാണ് വിടുതൽ വ്യാപരിക്കുന്നത്? कैसे प्रभु का छुटकारा यहाँ पर प्रकट होता है? വ്യക്തമായ ചില വെളിപ്പാടുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറാൻ പോവാ. उस विषय में व्यक्त रीति से, स्पष्ट रीति से कुछ प्रकाशन मैं आपको देना चाहूंगा। If you can receive the revelation of the word of God according to the scripture, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार वचन का प्रकाशन अगर आप प्राप्त कर सकते हैं, സ്തോത്രം, വലിയ ദൈവശക്തിയായി അത് വെളിപ്പെടും. परमेश्वर के बड़े सामर्थ्य के रूप में वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। വലിയ അനോയിന്റിംഗ് ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി വരും. अगर उस प्रकाशन को आप पाएंगे तो परमेश्वर का बड़ा अभिषेक यहाँ पर प्रकट होगा। പ്രിയ ദേവദാസൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രേയർ ആണ്. परमेश्वर की दास फादर जी ने हमें बताया कि आने वाले दिनों में यहाँ पर फास्टिंग प्रेयर है। നിങ്ങൾ ആരും മുടങ്ങരുത്. आप में से कोई उसको उससे छूटना नहीं। എല്ലാവരും കടന്നു വരണം. आप सब यहाँ पर आना है, ബിക്കോസ് ഇത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. क्योंकि ये चुने हुए जगह है प्रभु की आराधना करने के लिए। ചിലര് പറയും വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതിയില്ല. कई लोग ऐसे बताते हैं घर पर बैठ के भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. हाँ, कुछ लोग कहते हैं ऑफिस में काम करते करते हम प्रार्थना कर लेंगे, നടന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम चलते फिरते प्रार्थना कर അപ്പൊ लेंगे, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम ड्राइव करते हुए सफर करते वक्त भी प्रार्थना कर लेंगे। അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ऐसे आप प्रार्थना कर सकते हैं, എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരി, लेकिन उससे बढ़कर, മോർ ഓവർ, उससे ज्यादा അവൻ സെലക്ട് ചെയ്ത പ്ലേസിൽ, ऐसी कुछ जगह है जो प्रभु ने चुना है, उस जगह पर आकर आपको प्रार्थना നീ करना है। കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ अगर उस जगह पर आकर आप प्रार्थना करें, ശക്തി ചെറുതല്ല, വലുതാണ്. वहां पर जो सामर्थ है वो छोटे सामर्थ नहीं, वो बहुत बड़ा सामर्थ है। ഹലോ. हालेलुया। കാരണം ദൈവം ഇവിടെ വസിക്കുന്നു. क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर निवास करता है। മാസ്റ്റർ ഹാസ് കം ഹിയർ. परमेश्वर का हालेलुया प्रभु हमारे बीच में आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति हमारा बीच में है. The presence of the Lord is among us. How many can experience their presence in your body, soul and spirit this morning time? कितने लोग अपने शरीर में, अपनी आत्मा में उस पवित्र आत्मा को उपस्थिति को आज महसूस कर रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। शक्ति के साथ, सामर्थ के साथ, आवाज से, शक्ति से, विश्वास के साथ, विश्वास के Hallelujah. साथ आवाज उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। Praise God. हालेलुया। വലിയ ദൈവസാന്നിധ്യം ഇതിനകത്തുണ്ട്. बड़े परमेश्वर का उपस्थिति आज हमारे बीच में है। നാം വായിച്ച വചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. जिस वचन हमने पढ़ा उसकी ओर अपने ध्यान Come ले to the आए। point. हम वचन की ओर आएंगे നിനക്ക് ബോധിക്കുന്നിടത്ത്, और यहाँ पर लिखा है परंतु स्थान जो तुझे अच्छा लगता തോന്നിയിടത്ത്, जहाँ तुझे अच्छा लगता है അവൻ वहां നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്തവണ്ണം अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, ആരാധിക്കാൻ വ്യവസ്ഥയില്ല. वैसे आराधना करना व्यवस्था, उसकी ऐसे आराधना करने का व्यवस्था नहीं है। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. പിന്നെ എവിടെയാ? फिर कहां पर आराधना करना है? തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് കടന്നു വന്ന് ആരാധിക്കണം. हमें चुने लिए हुए जगह पर आकर प्रभु की आराधना करना है। അതുകൊണ്ടാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു നാം ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത്. इसी कारण हम लोग जो अलग अलग जगहों में थे आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഇത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ? ആമേൻ. അതിന്റെ 8-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു, क्योंकि उसकी 8वीं आयत में ऐसा लिखा है, ആമേൻ. വേഴ്സ് 8-ൽ കാണുന്നു, उसकी 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। ആമേൻ. जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता है वही करते हैं, वैसा तुम न करना। You shall not do at all what we are doing here today. Every man doing whatever is right in his own eyes. देखो आज हम जो कर रहे हैं, जो एक एक को सही लगा वो कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है ऐसा नहीं करना। സ്തോത്രം. हालेलुया। ചിലരൊക്കെ ബോധിച്ചവണ്ണം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. कुछ लोग ऐसा है उनको जो सही लगा वो चीज करते हैं, ആമേൻ. വ്യവസ്ഥ വിട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട്. उनको
प्रभु की व्यवस्था का कोई चिंता नहीं, अपने को जो सही लगा वो कर रहे हैं, സ്വന്തം വിവേകത്തിലൂന്നവരുണ്ട്. अपने बुद्धि के हिसाब से उनको जो सही लगा वो करते हैं कई लोग. അങ്ങനെ പോയാൽ പോരാ. लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि आप उस रास्ते में जाए. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനനുസൃതമായിട്ട് തന്നെ പോകണം. देखो प्रभु की वचन क्या बताता है उस अनुसार आपको इन दिनों में चलना है. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹം നമ്മളിലേക്ക് വരും. तब ही परमेश्वर का असली आशीष हमारे ऊपर आएगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया, പ്രൈസ് ഗോഡ്. हालेलुया. നാം മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. देखो हमें चारों तरफ लोगों को देखना नहीं है, മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കരുത്. मनुष्य के ऊपर अपना भरोसा नहीं रखना है. The psalmist says like that. परमेश्वर का वचन भजन संगीता ऐसा It बताता is है, better to trust in the Lord than to put confidence in man. मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से अधिक अच्छा है प्रभु पर भरोसा रखना, It is प्रभु पर better to निर्भर trust in रहना. the Lord confidence princess. देखो हमारी हालेलुया धन के ऊपर, संपत्ति के ऊपर हालेलुया भरोसा रखने से अच्छा है प्रभु पर भरोसा रखना. Someone trust in horses. कई लोग रथों पर अपना, Someone trust in chariot. कई लोग रथों पर, घोड़ों पर अपना भरोसा रखता है. We will trust in Jesus लेकिन हम Christ. प्रभु यीशु मसीह पर अपना भरोसा, अपना यकीन रखते हैं. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക. देखो हमें प्रभु पर निर्भर रहना है, प्रभु पर भरोसा रखना है. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം. चुने हुए जगह, ഇവിടെ വന്നിരുന്നാൽ വിടുതല. यहाँ पर आकर आप बैठे तो छुटकारा मिल जाएगा आपको अपने आप. Amen. आमेन. Because it's the church of God. क्योंकि ये प्रभु की सभा है, ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ആ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. प्रभु की भवन में वो उपस्थिति है. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കടന്നു വരണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം, हम क्यों आपसे कहते हैं कि आपको भवन में आना है? ആരും ആരാധന മുടക്കരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം, क्यों हम आपसे बोलते हैं कि आराधना को कभी गवाना नहीं, आराधना में शामिल होना, हम क्यों बार बार ये कहते हैं आपको? ഇവിടെ വെച്ച് കഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നതാണ്. कि जो प्रार्थना आप यहाँ करते हैं उसके ऊपर प्रभु का नजर पड़ता है. 2 ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം दूसरी इतिहास की पुस्तक 7-ാം അധ്യായം उसकी उसका 7वीं अध्याय 15-ാം വാക്യം, उसका 2 Chronicles chapter 7 verse 15 onwards. दूसरी इतिहास 7वीं अध्याय उसकी 15 से लेकर ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്ത് കഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുകയും दूसरी इतिहास पेज नंबर अध्याय 7 530 आगे से. उसका 15. अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे. आमेन. Praise the Lord. കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുകയും ചെവി ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. यहाँ प्रभु बताता है कि मेरी आंख खुली और मेरी कान लगे रहेंगे. ഇന്ന് മുതൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം. आज से आप ये बात पहचानना. Amen. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayer offered in this place. उस पर मेरी आंखें खुली और मेरी कान लगे रहेगी जो प्रार्थना इस जगह पर की जाएगी. Amen. This is a selective place. देखो ये चुने हुए एक जगह है, Church of God. ये परमेश्वर की सभा है. Hallelujah. हालेलुया. ഇവിടെ വെച്ച് കഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ जो प्रार्थना आप यहाँ पर करते हैं, ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കും. एक परमेश्वर का आंख उस पर खुला है. രണ്ടവന്റെ ചെവി ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കും. दूसरी बात यह है कि परमेश्वर अपने कान लगाए हुए हैं. Hallelujah. हालेलुया. ആമേൻ. അടുത്ത വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, और अगला वाक्य से बताते എന്റെ हैं, നാമം ഈ ആലയത്തിൽ എന്നേക്ക് ഇരിക്കേണ്ടതിന് ഇപ്പോൾ അതിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം. और यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरे नाम सदा के लिए इसमें बना रहे. Hallelujah. हालेलुया. This place is holy. ये इस जगह पवित्र है, അവൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം. वो चुना हुआ जगह, Holy place. पवित्र जगह. Praise the Lord. തീർന്നില്ല. खत्म नहीं हुआ है. എന്റെ ദൃഷ്ടിയും എന്റെ ഹൃദയവും എല്ലായ്പ്പോഴും ഇവിടെ ഇരിക്കും. प्रभु कहता है कि मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेगा. My eyes and my heart will be there. Amen. Satram. Perpetually. वहां पर लिखा है मेरी आंखें और मेरे मन दोनों नित्य यही लगे रहेगा. Amen. आमेन. ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി, परमेश्वर की आंख, ദൈവത്തിന്റെ ചെവി, परमेश्वर की कान, ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം परमेश्वर का मन ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്? कहां पर है? परमेश्वर की मन, परमेश्वर का हृदय. Praise God. हालेलुया. यहाँ पर भवन के ദൈവത്തിന്റെ अंदर, ആലയത്തിൽ प्रभु की भवन के अंदर है प्रभु का मन. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈ സ്ഥലത്ത് चुने हुए इस जगह पर है. അമ്മ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? कितने लोग ये विश्वास करते हो? ഇന്ന് പകൽ
आज इस दिन के ഞാൻ समय കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം मैं जिस जगह पर आया हूँ അവൻ സാധാരണ वो एक സ്ഥലമല്ല, साधारण जगह नहीं है, അസാധാരണ एक സ്ഥലം. साधारण जगह है। ഓ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുള്ള സ്ഥലം, प्रभु की आंख जगह पर लहा है, वो उस जगह है। ദൈവത്തിന്റെ ചെവി തുറന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം, इस जगह पर प्रभु के कान खुला है, ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയമുള്ള സ്ഥലം. प्रभु का मन यहाँ पर है। ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ കടന്നു വന്ന് मैं आज यहाँ पर आकर എന്റെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, जब मैं अपने विषय के लिए प्रार्थना എന്റെ करूंगा, കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി अपने പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, परिवार के लिए जब मैं എന്റെ प्रार्थना करूंगा, ദേശത്തിന് വേണ്ടി मेरे പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, देश के लिए मैं जब प्रार्थना करूंगा, അവൻ നിശ്ചയമാ वो निश्चय അവൻ എനിക്ക് മറുപടി वो തരും. मुझे उत्तर देगा। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया, Because ദൈവം ഇവിടെയുണ്ട്. क्योंकि प्रभु यहाँ पर He है, is with us. वो हमारे साथ है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया, Praise God. हालेलुया। ഈ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ जब आप बाइबल पढ़ते हैं, സ്തോത്രം, പല ഭക്തന്മാരെയും കാണാൻ കഴിയും. बहुत भक्त लोगों को हम देख सकते हैं। ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് കടന്നുപോയി പ്രാർത്ഥിച്ച ചില ഭക്തന്മാരുണ്ട്. कई ऐसे प्रभु के दास हैं जो चुने हुए जगहों में जाकर प्रार्थना किया അവരുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. और उन सब की जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव आए। നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാം. मैं एक व्यक्ति के बारे में बोलना चाहूंगा जिसको आप सब जानते हैं, അബ്രഹാം. अब्राहम। Praise God. हालेलुया, ആമേൻ. आमीन। അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് അറിയാലോ. अब्राहम के बारे में तो आप सब जानते हैं। സ്തോത്രം. हालेलुया। അബ്രഹാം ആരാ? कौन है अब्राहम? Who was Abraham? कौन है अब्राहम? बोलिए। Who is Abraham? Father of faith. विश्वासियों का पिता है। Praise God. അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, अब्राहम से प्रभु ने कहा, ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്ത് നീ കടന്നുപോയി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. प्रभु ने कहा जिस जगह मैं चुना हूं वहां पर जाकर मेरी आराधना करो। ആ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 22-ന്റെ ആമേൻ സ്തോത്രം 2 കാണുന്നു. हम उत्पत्ति 22 की 2 में देखते हैं। Amen. He said, take now your son, your only son whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering, one of the mountain of which I will tell you. उसमें 2 में ऐसा लिखा है, उसने कहा अपने पुत्र अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चले जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि कर कर चढ़ा। Which I will tell you. वो जगह जो मैं तुझे बताऊंगा, ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നീ പോണം. जिस जगह मैं तुझे बताऊंगा वहां पर तुझे जाना है। അബ്രഹാം സമ്പന്നനാ. और अब्राहम तो बहुत अमीर है। അബ്രഹാമിന് ബോധിച്ചൊരു സ്ഥലത്ത് യാഗം കഴിച്ചാൽ മതി. अब्राहम जो लगा जगह अब्राहम को पसंद लगा वहां पर वो आराधना कर सकते हैं, बलि चढ़ा सकते हैं, പക്ഷെ പോരാ, लेकिन ये नहीं चलेगा। ദൈവം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോണം. लेकिन जो जगह प्रभु कहता है वहां पर जाना है। ഹലോ, हालेलुया। മകനെയും കൊണ്ട് उसकी बच्चे को लेकर, बेटे को लेकर, സ്വത്രഭൃത്യന്മാരെയും കൊണ്ട് കഴുതയും കൊണ്ട് പോവാ. अपनी दासों को लेकर, हालेलुया, वो सबको लेकर वो चल रहा है। 3 ദിവസം വഴി. 3 दिन का रास्ता അവൻ ദൂരവേ നിന്ന് സ്ഥലം കണ്ടു. और दूर से उसने उस पहाड़ को देखा ഇനിയും ദൂരം കിടക്കുന്നു. और भी दूर है यहाँ से, അവിടം വരെയും ചെന്നു. वहां तक ये पहुंचा। അമ്മ 9-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, वाक्य 9 में हम देखते हैं, then they came to the place of which God had told him. और यहां पर लिखा है जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ എത്തി. जिस जगह परमेश्वर ने बताया था वहां पर पहुंच गए। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ദൈവം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി. उस जगह पर जो परमेश्वर ने बोला था वहां पहुंच गए ये लोग। ദൈവം സെലക്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്തെത്തി. प्रभु जिस जगह को चुना था आराधना के लिए वहां पहुंच गए। ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്ത് उस जगह जो परमेश्वर ने चुना, ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുന്ന जहां परमेश्वर का उपस्थिति है, उस जगह വഴി ദൂരെ യാത്ര ചെയ്തു बहुत लंबे सफर कर कर उस जगह पर आया അവർ അവിടെ എത്തി. और वहां पर वो पहुंच गए। Praise the Lord. Praise the Lord. അബ്രഹാം യാഗപീഠം പണിതു. और अब्राहम वेदी खड़ा कर दिया, മകനായ ഇസ്ഹാക്കിനെ യാഗപീഠത്തിൽ കയറ്റി കിടത്തി. अपने बेटे इसहाक को उस वेदी पर लेटा दिया അവൻ കൈ നീട്ടി വാളെടുത്തു. और वो अपने हथियार को उठा दिया। അവൻ ഉടനെ യഹോവയുടെ ദൂതൻ ആകാശത്തുനിന്ന് और तभी परमेश्वर के दूत आकाश से, but the angel of the Lord called him from heaven and said,
और परमेश्वर के दूत आकाश से उसको पुकारा, അവൻ അബ്രഹാമേ എന്ന് വിളിച്ചു. वो बोला हे अब्राहम, हे ഇതാ अब्राहम, ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു. और उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ, ബാലന്റെ മേൽ കൈവയ്ക്കരുത്. उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा. Do not stretch out your hand against the lad. दूत ने कहा अब्राहम से उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ആ ബാലന്റെ മേൽ കൈവയ്ക്കരുത്. लड़के पर हाथ मत बढ़ा. Praise God. हालेलुया. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ क्या आप समझ रहे हो എന്തുകൊണ്ടാണിത്? क्यों ऐसा हुआ? ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, एक ही बात है, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം. क्योंकि वो चुना हुआ जगह था. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം. वो जगह था जिस जगह को प्रभु ने चुना है. കടന്നു വന്ന് जब उस जगह पर आकर ആരാധിക്കാം, जब आप आराधना करते हैं, സ്തുതിക്കാം, आप स्तुति करते हैं, പാടാം, वो जब गीत गाते हैं, കൈയടിക്കാം, जब ताली बजाते हैं, മനസ്സ് വെച്ച अगर आप निश्चय कर दिया है सब करने के लिए, ഏതൊക്കെ ഭക്തരുണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? कितना भी भक्त लोग यहाँ पर बैठे हैं, ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം, एक बात मैं आपको बता चूंगा, നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക്, तेरे परिवार के अंदर, നിന്റെ തലമുറയിലേക്ക്, आपकी पीढ़ी के ऊपर, നിന്റെ പ്രാണനെതിരെ तुम्हारे प्राण के विरुद्ध काम करने वाले ताकत के विरुद्ध, ഏത് വാളിറങ്ങി വന്നാലും जितना बड़ा तलवार तेरे जान के विरुद्ध में भी खड़ा हो നീ जाए, തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്ത് जिस जगह तूने प्रभु के लिए चुना है, उस जगह കടന്നു पर, വന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു जब കാലം, तू इस जगह पर आकर आराधना करते ഒരു हैं, വാളിനും कोई भी तलवार, ഒരു കത്തിക്കും कोई भी चाकू, ഒരു ശത്രുവിനും कोई भी शैतान का നിന്നെ ताकत തൊടാ तुझे छू नहीं पाएगा. സ്വർഗം അനുവദിക്കില്ല. स्वर्ग इजाजत नहीं देगा कि कोई शैतान का ताकत आपको छुए, क्योंकि आप Yes. प्रभु के चुने हुए जगह पर आकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं. ഞാൻ ആത്മാവിൽ ദൂത് പറയാം, मैं पवित्र आत्मा में भविष्यवाणी देता हूं, തെരഞ്ഞെടുക്ക സ്ഥലത്ത് ये चुने हुए जगह पर പവറുണ്ട്. प्रभु का सामर्थ्य है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്താണ് चुने हुए इस जगह पर നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. हम आ चुके हैं. आज ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നിനക്ക് വരില്ല. एक भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, प्रभु का छंदा Yes. प्रकट हो जाएगा. ചിലത് വഴിമാറും. प्रभु उस बीमारियों को हटा रहा है. നീ ജീവിതകാല രോഗിയായിരിക്കില്ല. तुम जिंदगी पर बीमार नहीं रहोगे. ഓ you'll be healed. तुम एक चमत्कार को, एक चंगाई को प्राप्त करेंगे. റബാ ഷാധാരാബാന. നീ സൗഖ്യമാകാം. तू चंगा हो जाएगा, അത്രയ്ക്കും പവറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത്. क्योंकि इस चुने हुए जगह में इतना सामर्थ है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഓ ജീസസ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം. देखो चुना हुआ जगह This is not a ordinary place. साधारण जगह नहीं है, Extraordinary place. एक असाधारण जगह है, चमत्कारों की जगह है. ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം. क्योंकि यहाँ पर प्रभु की महिमा, प्रभु का तेज प्रकट होता है. ഷാഖാറായാതോ. ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുന്നു. मैं पवित्र आत्मा में आपको भविष्यवाणी दे रहा हूँ. ആത്മാവിൽ പറയട്ടെ, मैं आत्मा में भविष्यवाणी दे रहा ഈ हूँ. പ്രാർത്ഥനയിൽ, इस प्रार्थना में, ഈ ഉപവാസ इस പ്രാർത്ഥനയിൽ उपवास और प्रार्थना के ചില अंदर കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് कुछ परिवारों के ऊपर से ഓ വാള് വഴിമാറാൻ പോവാ. तलवार मौत दूर हट रहा है. कुछ परिवारों के अंदर से കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുന്ന, उस परिवार में आने वाले, നിന്റെ തലമുറയിലേക്ക് വരുന്ന, तुम्हारे बच्चों के ऊपर आने वाले, നിന്റെ പ്രാണനെതിരെ വരുന്ന, तुम्हारे जिंदगी के ऊपर आने वाले, നിന്റെ വഴിയാത്രയിൽ പതിയിരിക്കുന്ന तुम्हारे रास्ते में छुपा हुआ ചില വാളുകൾ, कुछ तलवार मौत, നീ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ क्योंकि तूने यहाँ कर आराधना किया, इस कारण ദൈവം വഴിമാറ്റി വിടാൻ उस പോവുകയാ. मौत को, उस तलवार को तुम्हारी जिंदगी से हटा रहा है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നിനക്ക് വിരോധമായി വരുന്ന യാതൊരു ആയുധവും ഫലിക്കയില്ല. तुम्हारे विरुद्ध में बना गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा. നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വിരോധമായി, हमारे परिवार के विरुद्ध, തലമുറയ്ക്ക് हमारे വിരോധമായി, बच्चों के विरुद्ध, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, നിന്റെ മിനിസ്ട്രിക്ക് हमारे വിരോധമായി, सेवकाई के विरुद्ध, ആരോഗ്യത്തിന് വിരോധമായി हमारी तंदुरुस्ती के विरुद्ध, യാതൊരു ശത്രുവിന്റെ ആയുധം ഫലിക്കില്ല. उसके विरुद्ध शत्रु का कोई भी काम सफल नहीं होगा. ദൈവം ചിലൊക്കെ വഴിമാറ്റുക. प्रभु कुछ शैतानी ताकत को दूर हटा रहा है, रास्ता बदल के भेज रहा है. ഇസഹാക്കിനെ കയറ്റി കെടുത്തി, देखो इसहाक को मारने के लिए लिटा दिया है വാളെടുത്ത് കഴുത്തിന് നേരെ വെച്ചിരിക്കുക. और तलवार लेकर पकड़ा है उसकी गर्दन की तरफ. ഹലോ, आमेन. തൊടാൻ ദൈവം അനുവദിക്കില്ല. लेकिन छूने का इजाजत प्रभु ने नहीं दिया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ബിക്കോസ് നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है, ദൈവം കൽപ്പിച്ച സ്ഥലമാണ്. क्योंकि वो प्रभु नियुक्त
किया हुआ जगह है। ഹലോ, हालेलुया। ഇവിടെ രോഗസൗഖ്യമുണ്ട്, यहाँ पर छंगाई है, ഇവിടെ ആരോഗ്യമുണ്ട്, यहाँ पर तंदुरुस्ती है, ഇവിടെ ഐശ്വര്യമുണ്ട്, यहाँ पर ऐश्वर्य है, ഇവിടെ ഗ്ലാമറുണ്ട്. यहाँ पर मनोहारिता है, मनोहारिता है। ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് ഐശ്വര്യം വരും. इस परमेश्वर की आप आराधना करें तो बरकत आएगी। ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലറിലും പോകണ്ട. कोई भी ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं, आप चमकना शुरू करेंगे, चमक जाएंगे आप। റൈറ്റ്? विश्वास करते हो? ഒന്നും വാരി തേക്കണ്ട. कोई कुछ भी पेंट लगाने की जरूरत नहीं है। വാ തുറന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച मुंह खोलकर परमेश्वर की आराधना करो, प्रभु का चमक तेरे चेहरे पे आ जाएगा। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, പ്രൈസ് ഗോഡ്. हालेलुया। 2000 2000 साल में ആത്മഹത്യക്ക് ഒരുങ്ങിയിരുന്ന കുടുംബം എന്റെ കുടുംബം. मेरे परिवार आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए थे। मेरे परिवार 2000 में, ഞാനൊരു ഹിന്ദു സമുദായത്തിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത്. मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। ഐ വാസ് ബോൺ ആൻഡ് ബോട്ട് അപ്പ് ഇൻ എ ഹിന്ദു ഫാമിലി. मैं एक हिंदू हूँ जन्म से। സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ 5 പേരാണ്. हम 5 लोग हैं अपने परिवार में। എനിക്ക് പിതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, मेरा पिता था, ഇപ്പോൾ ഇല്ല, अभी वो गुजर गए, അവിടെയാ. प्रभु की उपस्थिति में है। അവൻ 2 ജ്യേഷ്ഠന്മാരുണ്ട്. मेरा 2 भाई हैं। ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ 4 വർഷം മുമ്പ് ഒരു അറ്റാക്കിൽ മരണപ്പെട്ടു. मेरे एक भाई 4 साल पहले अटैक आकर वो भी गुजर गए हैं। മറ്റൊരു ചേട്ടനും കൂടിയുണ്ട്. दूसरा एक भाई मेरे साथ है। അവൻ അമ്മയുണ്ട്. मेरा माँ है। അമ്മ, ഞങ്ങൾ 5 പേരടങ്ങുന്ന കുടുംബം. हमारे परिवार 5 लोगों की थी हमारे परिवार। എൻ്റെ പിതാവ് നല്ല വെള്ളമടിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. और मेरा पिताजी बहुत पीने वाला एक आदमी था। അവൻ വെള്ളമടിച്ച് വലിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദേശത്ത്. और हमारे देश में बहुत समस्या थी, लड़ाई झगड़ा होता था इस ड्रिंकिंग के कारण। 60 കാലഘട്ടത്തിൽ और 1960s में അവൻ ഗവൺമെന്റ് വെച്ച് പിടിക്കാൻ ഓർഡർ ഇട്ടാ. पर मेरे पिताजी को शूट करने के लिए गवर्नमेंट में ऑर्डर डाला था। അവൻ അതുപോലെ വില്ലനായിരുന്നു. वैसे एक विलन था मेरा पिताजी हमारे देश के अंदर। ഗുണ്ടായിഷ് ആയിരുന്നു. वो गुंडागिरी करते थे। ആ അപ്പന്റെ മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ 3 പേര്. हम तीनों उस बाप की बच्चे हैं। അമ്മേൻ സ്തോത്രം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചില ഗുണ്ടത്തരൊക്കെ വരും. तो इसलिए थोड़ा गुंडापन हमारे अंदर भी कभी कभी आ जाता है। എന്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠന്റെ പേര് രാജേഷ് എന്നാ. मेरे बड़े भाई का नाम राजेश है। അമ്മ 6 അടി 2 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റാ. 6 फुट का है, 6.2 फुट का है। എന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട അനിയനും ചേട്ടനെന്ന് പറയില്ല. मुझे और उनको आप अगर देखेंगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि हम भाई है। മറിച്ച് ദാവീദും ഗോലിയാത്തും ആന്നേ പറയും. आपको ऐसा लगेगा दाऊद है और गोलियात और दाऊद खड़ा है। ഇങ്ങനെ നോക്കണം. ऐसे देखना पड़ता है उनको। അതുപോലെ 140 കിലോയാണ്. 140 किलो भार है मेरे बड़े भाई। ഞാൻ കിശുവാ. मैं तो बहुत छोटा हूँ। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Amen। ആ ദേശത്തെ മുഴുവനും വിറപ്പിക്കുമായിരുന്നു. उस देश को अचंभी करता था मेरा അവൻ पिताजी, വലിയൊരു ഗുണ്ടയായിരുന്നു. क्योंकि गुंडागिरी बहुत ആ करते थे। വലിയ കൊട്ടേഷൻ ടീംസ്. कोटेशन टीम वो चलाते അവൻ थे। കാശിന് വേണ്ടി കൈവോട്ട് കാലുവോട്ട് എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും पैसे के लिए हाथ काटना, पैर काटना, पूछो मत, सब कुछ। 23 കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ 23 केसेस मेरे बड़े भाई के ऊपर थे। അവൻ ആ കേസ് നിമിത്തം ദേശത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില उस അവസ്ഥയുണ്ട്. केस के कारण हम उस देश में ठहर नहीं सकते थे, ऐसा समस्या बढ़ गया। അച്ഛൻ വലിയൊരു ഡ്രങ്കറ്റ് ആയിരുന്നു. और ഫാദർ വാസ് എ ഡ്രങ്കറ്റ്. मेरा पिताजी बहुत एक पियकड़ था। അവൻ ജ്യേഷ്ഠൻ ഈ കേസിൽ അകപ്പെട്ട് കിടക്കും. और मेरा बड़े भाई सारे केसों में फंसा हुआ था। രണ്ടാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠനും നല്ല വലിയൊരാളാണ്. और मेरा दूसरा भाई भी थोड़ा लंबा चौड़ा है। പുള്ളിക്കും ചെറിയ ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. और उसका भी छोटे छोटे कुछ समस्या थी। ഞാൻ ആ സമയം പഠിക്കുകയായിരുന്നു, ഡിഗ്രിക്ക്. उस समय मैं अपनी डिग्री कर रहा था। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. प्रेज़ द लॉर्ड। എൻ്റെ അമ്മ പാരലൈസ് ഒന്ന് തളർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. मेरी माता पैरालाइज होकर बेड में लेट गए थे। അമ്മയുടെ പേര് ഭവാനി എന്നായിരുന്നു. मेरी माँ का नाम भवानी है। അമ്മേൻ സ്തോത്രം. അതൊരു ഹിന്ദു നൈമാണ്. वो एक यहाँ के नाम है वो അമ്മ भवानी। അമ്മയ്ക്ക് വയ്യായിരുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കണം. मेरी माँ चल नहीं सकती थी, उनको उठा कर लेके जाना पड़ता था। സന്ധിവാദം വന്ന് പിടിപെട്ടതാ. उनके पैरालाइज हो गए एक साइड और नहीं चल पाते थे। ഞാനും ഒരു രോഗിയായിരുന്നു. मैं भी एक बीमार था। എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടായിരുന്നു. मैं श्वास नहीं ले सकता था। ഒരു വാക്ക് പോലും സ്ഫുടമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല. एक भी शब्द ठीक से मैं बोल नहीं पाता था क्योंकि सांस में तकलीफ था। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. आमीन। മോശയെ പോലെ ഹമേശ വിക്ക് വരുമായിരുന്നു. मूसा की तरह था, मैं बात बोल नहीं सकता था, खत्म नहीं कर सकता ഇപ്പൊ था। നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം. अभी आप समझ गए होंगे हमारे परिवार का चरित्र क्या है। അമ്മ എല്ലാവരും വിഷയത്തിലാ. सब लोग समस्या में, सब पूरे परिवार। അമ്മ രോഗി, माँ बीमार, പിതാവ് വെള്ളടി, पिताजी पियकड़ है, അമ്മൻ ജ്യേഷ്ഠന് കേസ്, मेरे बड़े भाई का पूरा केसेस है, ഞാൻ രോഗി, मैं भी बीमार,
ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആകാൻ പ്രയാസമാണ്. अगर मैं खाना खाऊं तो मेरे पेट से वो खाना बाहर नहीं निकलता. വയറിനകത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ബന്ധനായിരുന്നു. मेरे पेट के अंदर बहुत बड़ा बंधन था, बांधा हुआ था. പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി. हम लोग कई जगह पर इसको लेकर गए. അവൻ ഹിന്ദു ആയിരുന്ന സമയത്ത് പല അമ്പലങ്ങളിലും നേർച്ച കാഴ്ച വഴിപാടുകൾ അവിടെ ചെന്ന് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഓടി. हम सब जगहों में गए, मंदिरों में, यहाँ से यहाँ आए, वहां भेंट चढ़ाए, यहाँ पर ये चढ़ाए, सब कुछ हमने किया. ഒരു വിടുതലും ലഭിച്ചില്ല. कुछ भी 1% भी हमें छुटकारा नहीं मिला. 16 സങ്കീർത്തനം 3 വാക്യം വായിക്കുന്ന പോലെ हम 16 भजन संगीता 16 में जैसे हम पढ़ते हैं. निकलना नहीं, मैं बता दूंगा. സ്തോത്രം. എടുത്ത സമയം പോകും. क्योंकि अगर आप खोलेंगे तो टाइम बहुत निकल അന്യ जाएगा. ദൈവങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നവന്റെ വേദനകൾ വർദ്ധിക്കും. वहां लिखा है अन्य देवताओं को जो सेवा करते हैं उनका दर्द बढ़ते जाएंगे. വേദന വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. और हमारा दर्द बढ़ते गया. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. मुझे नहीं पता था ये सब बात. അവർ കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും കാണുന്നില്ല. प्रभु का वचन कहते हैं उनके आंख है लेकिन देख ചെവിയുണ്ട് नहीं पाते, കേൾക്കുന്നില്ല. कान है लेकिन सुन नहीं पाते, മൂക്കുണ്ട് മണക്കുന്നില്ല. उनका नाक है लेकिन वो सूंघ नहीं सकते, കാലുണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയില്ല. उनका पैर है लेकिन वो चल नहीं पाते, കൈയുണ്ട് സ്പർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. उनके हाथ है लेकिन छू नहीं सकते. അവയെ ഉണ്ടാക്കിയവർ അവരെ പോലെ ഇങ്ങനെ और ഇരിക്കും. जिसने उसको बनाया वो भी उसी की तरह है. ഹല്ലേലൂയ. हमें അങ്ങനെ വലിയ വലിയ വിഷയങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമയം. और ऐसे बड़े समस्या के बीच में मेरा घर फंसा हुआ था. അവൻ ജ്യേഷ്ഠനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ मेरी बड़े भाई के विषय में, അവൻ ചില ഗുണ്ടകൾ കയറി ഞങ്ങളുടെ വീട് ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി. तो उसके विषय में कई गुंडे लोग आकर हमारे घर को हमला करना शुरू किया. അവൻ സ്തോത്രം. ഒരു ഭാഗത്തൂടെ പോലീസുകാർ വരുന്നു, एक साइड से पुलिस आ रहा है, മറുഭാഗത്തൂടെ ഗുണ്ടകൾ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വരുന്നു. दूसरी तरफ गुंडे लोग हमें मारने के लिए सब चीज लेकर आ चुका है. രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാർ ഒളിവിൽ പോയി. और मेरे 2 भाइयां घर से भाग गए, छुप गए कहीं. ഞാനും എൻ്റെ പിതാവും മാതാവും മാത്രം ശേഷിച്ചു. मैं, मेरे पिताजी और मेरा माताजी, हम घर पे, हम 3. രണ്ടുപേർ ഒളിവിൽ പോയതിൽ പ്രതി രണ്ടുപേർ എവിടെയായി എന്തായി ഗുണ്ടകളാൽ മരിക്കപ്പെട്ടോ എന്ന് അറിയാൻ കഴിയാതെ എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു മാനസിക രോഗി പോലെയായി. मेरे पिताजी एक मानसिक रोगी बन गया, पागल जैसा बन गया, क्योंकि 2 भाई कई दिन से नहीं है, पता नहीं उनको किसी ने मार डाला या नहीं, उनके कोई अता पता नहीं, इसलिए वो पागल जैसा हो गया. തന്നെത്താൻ സംസാരിക്കുന്നു. वो खुद बैठकर बात करना शुरू किया. രാത്രി ഉറക്കമില്ല. रात में उनको कोई नींद नहीं. വല്ലാത്ത വിഷയം. ऐसे बहुत तकलीफ के अंदर हमारे परिवार घुस गए. അവൻ പിതാവിന് ഇതുപോലുള്ള അസ്വസ്ഥത. मेरे पिता का ऐसा प्रॉब्लम, അമ്മ തളർന്ന് കിടക്കുന്നു. माताजी लेटी हुए है, उठ नहीं पाती. ഞാനും ശ്വാസം മുട്ടിനാൽ ശ്വാസം വലിച്ചുണ്ടി. मैं ऐसी सांस लेता हूँ क्योंकि सांस लेने में इतना बड़ा तकलीफ. 3 പേരും രോഗത്താൽ പിടിപെട്ടു. हम 3 बीमार हो गए उस घर के എൻ്റെ अंदर. കോളേജ് മുടങ്ങി. मेरा कॉलेज जाना बंद हो गया. അപേക്ഷ ഞങ്ങൾ കെട്ടപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൽ വീട്ടിനകത്തിരിക്കുക. हमारे परिवार पूरी तरह से बांधा गया, बंधन में हो गया. സഹോദരന്മാർ ഒളിച്ചോടി. मेरे भाई भाग गए. അവൻ പേടിയാണ് പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ. बाहर की तरफ देखते डर हमारे अंदर आते थे. വീടിനകത്തകത്ത് അവൻ ഉറച്ചു നിന്നു. और घर के अंदर ही हम उस दिनों में रहे. അവൻ സ്തോത്രം വളരെ നാളുകൾ കടന്നുപോയി. ऐसे बहुत टाइम आगे बीत गया. അവൻ സ്തോത്രം സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ട്. कुछ आर्थिक समस्या भी आए, അവൻ സ്തോത്രം ഭക്ഷണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് खाने के लिए समस्या, എന്ന് വേണ്ട വല്ലാത്ത ഞെരുക്കം കടന്നു വന്നു. हर विषय में तकलीफ आते रहा. ചില ജോലിക്കായി കടന്നുപോയി. कुछ जॉब करने के लिए मैं भी गया. അവിടെയൊക്കെ ഈ ഗുണ്ടകൾ തേടി വരുന്നതുകൊണ്ട് ഭയം ഓടാൻ തുടങ്ങും. सब जगह पर क्या होता था, गुंडे लोग हमें ढूंढ कर आते थे, इसलिए छोड़कर भागना पड़ा. വല്ലാത്ത പ്രയാസം. बहुत समस्या घर पर बढ़ने ഒരു शुरू. ദിവസം രാത്രി ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങും. एक दिन रात जब मैं अपने घर पर सो रहा था, ചെറിയൊരു ഭവനമാണ്. एक छोटा सा घर, मकान ഒരു है हमारा. ഓടിട്ട ചെറിയൊരു 4 റൂം एक വരുന്ന ഭവനം. छोटा सा 4 रूम का एक छोटा सा मकान. അവൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. जब मैं वहां सो रहा था, പിതാവിന് ഉറക്കമില്ല. पिताजी तो नहीं सो रहे, उनका नींद മാതാവ് नहीं है. കട്ടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. माताजी अपने बिस्तर में सो रही है. അവൻ ഏകദേശം ഒരു അർദ്ധരാത്രിയിൽ एक आधे रात हो गए थे, വലിയൊരു ശബ്ദം കേട്ടു. एक बड़ा आवाज मैंने सुना. അവൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ചാടി ഉണർന്നു. उस आवाज सुनकर मैं झटके में जल्दी से उठ गया. ഈ ട്യൂബ്ലൈറ്റിലേക്ക് നോക്കിയാൽ വെളിച്ചം കാണാവുന്ന പോലെ ആകാശം കാണാൻ കഴിയുന്നു. और मैं उठ गया तो मैंने देखा जैसे आप ट्यूबलाइट में देखते, जैसे रोशनी देखते, वैसे मैं आकाश देखना शुरू हो गया. ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. मुझे कुछ समझ में नहीं आया. ഉറക്കത്തിന്റെ ആ ക്ഷീണമാണ്. और क्योंकि वो नींद में थी, आधे नींद में थी, इसलिए कुछ समझ नहीं आया. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ആകാശം मैं ध्यान से देखा तो आसमान मुझे दिख ആ रहा है. ഓടൊക്കെ തകർന്ന് താഴേക്ക് വീണു. वो जो उनके छत सब गिर गए, लेकिन मुझे आसमान दिख रहा है खुला. നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രി ഞാൻ ജനാലയിലൂടെ നോക്കി. मैं, क्योंकि चांदनी का दिन था, इसलिए मैं जनाले के अंदर से मैंने देखा. അവ ഏകദേശം 10-40ഓളം ഗുണ്ടകൾ
मैं देखा तो 40 से ज्यादा गुंडे लोग अपने घर के बाहर खड़ा है। വടിവാളും കത്തിയും കടാരയുമായിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വീട് വളഞ്ഞു उनके നിൽക്കുന്നു. हाथ में लकड़ी है, उनके हाथ में चक्कू है, उनके हाथ में तलवार है, सब लेकर हमें मारने के लिए घर को घेर लिया चारों तरफ से। ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ കിട്ടാത്തിൽ പ്രതി ഞങ്ങളെ തകർത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയാണ്. हमारी भाई नहीं मिले, इस कारण क्या किया, हमें मारने के लिए आ गया। ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ മുട്ട് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. और मेरा घुटना फेंकना शुरू कर മുട്ട് दिया, തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. मेरा घुटना आपस में मारना शुरू हो गया। എന്റെ मैं തൊണ്ട വരളാൻ തുടങ്ങി. मेरे अंदर आवाज, मेरा क्या करता है ये अंदर गया और आवाज नहीं निकल रहा है मेरे मुंह से, എന്റെ ശബ്ദം പോയി. मेरी आवाज बंद हो गया। ഭയങ്കര ഭയം എന്നെ പിടിപെട്ടു. मेरे अंदर ऐसी डर आ गया और मैं उससे डर से भर गया। ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുക. मैं उस घर के अंदर इस तरफ उस तरफ दौड़ना शुरू कर കാരണം दिया എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും? कि मुझे नहीं आता कैसे मैं അമ്മ इस निकल से തളർന്ന് बचूं। തളർന്ന് കിടക്കുന്ന അമ്മ, मेरी माता तो लेटी हुई है, മാനസിക സമനില തെറ്റിയ അച്ഛൻ, मेरा पिताजी तो पागल सा है, രോഗിയായി ഞാൻ, मैं बीमार हूँ ഗുണ്ടകൾ വീട് വളഞ്ഞു और നിൽക്കുന്നു. गुंडे लोग, उनको भाई लोग नहीं मिले, इसे हमें मारने के लिए आ അവരുടെ गए। കയ്യിൽ കത്തിയും കടാരൊക്കെയാ. उनके हाथ में तलवार है, चक्कू, सब कुछ है। ഞാൻ നമ്മുടെ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിലുള്ള ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു. मैं अपनी जो परमेश्वरों का जो देवताओं का मैं आराधना करता तो उनको सब में जोर से पुकारा, ഒരു ശബ്ദമില്ല, മറുപടിയില്ല, ഉത്തരവില്ല. कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। എന്നാൽ ഈ സമയം लेकिन इस समय അവൻ ആ വിഷയം നടക്കുന്നതിന് ഒരു 7 വർഷം മുമ്പ് ये विषय होने से एक 7 साल पहले ആത്മീക യാത്രയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ KP യോഹന്നാൻ एक आत्मीय यात्रा नाम का एक संस्था है जिसका अध्यक्ष KP यूहन्ना नाम का एक परमेश्वर के दास है, ഒരു ദൈവദാസൻ, ഒരു പാസ്റ്റർ, एक परमेश्वर के दास, चर्च 7 साल फादर, पहले हाँ। वो एक चर्च फादर അവിടെ है। പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. वो हमारे इलाके में वो सेवा करता था। അദ്ദേഹം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൈബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. उन्होंने हमारे घर पर एक छोटा सा एक बाइबल दिया था, ഇത്രയും വലിപ്പമില്ല. इतना बड़ा नहीं है, അതെ, ഈ ആന്റിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള जो ബൈബിൾ. आपके हाथ में जो बाइबल पड़ा है वैसे एक बाइबल ആ, हमारे घर पे दिए थे। ഇതുപോലെ സിപ്പുണ്ട്. ऐसे एक सिप था उस बाइबल के अंदर ഇവിടെയൊക്കെ ബ്ലാക്കാ. और यहाँ पूरा ब्लैक है। പ്രൈസലോ. हालेलुया। അത് അന്ന് മേടിച്ച് അലമാരിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ടല്ലാതെ തൊട്ടിട്ടില്ല. वो 7 साल पहले उस परमेश्वर के दास ने दिया था, हमने लेकर अलमारी में रख दिया, उसको छुआ ही नहीं। പ്രൈസലോ. അതിനുശേഷം 7 വർഷം മുമ്പ് ഈ വിഷയം നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് രാത്രി और 7 साल पहले बाद जब इस विषय हुआ उस रात പല ദൈവങ്ങളെയും വിളിച്ചു. मैंने जितना भी हालेलुया देव देवताओं को मैं जानता There था is सबको no पुकारा, response. किसी ने मुझे उत्तर नहीं दिया, ഒരു മറുപടിയില്ല. कोई उत्तर मुझे नहीं मिला। ഒടുവിൽ അന്ന് രാത്രി ആരോ എന്റെ ഉള്ളിൽ പറയുന്ന പോലെ തോന്നി, ഈ ബൈബിൾ എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും. और उस समय मेरे अंदर से एक आवाज सा आया, ये जो बाइबल है उसे निकालो और प्रार्थना करो। ഈ ബൈബിളിന്റെ മുകളിൽ എന്റെ കോളേജിലെ ബുക്സ് ഇങ്ങനെ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുക. और इस बाइबल के ऊपर मैंने अपने कॉलेज के सारे बुक उसके ऊपर पटका दिया है, सब उसके ऊपर रखा हुआ है ഏറ്റവും അടിയിലാണ് ബൈബിൾ और വെച്ചിരിക്കുന്നത്. बाइबल सबसे नीचे पड़ा है। പ്രൈസ്, ഞാൻ എല്ലാം മാറ്റി ബൈബിൾ എടുത്തു. मैं सारा अपना बुक्स हटाया और ഈ बाइबल ബൈബിൾ निकाला। അങ്ങ് പോരുന്നില്ല. और बाइबल यहाँ से निकल नहीं रहा है। കാരണം ഈ മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അലമാരിയും ബൈബിളും തമ്മിൽ സെറ്റായി. देखो जो हमारी लकड़ी से बनाया हुआ अलमारा था और ये बाइबल वहां रह के दब के वहां सेट हो गया और बाइबल निकल नहीं रहा है, വർഷങ്ങളായി ഇരിപ്പുടങ്ങി. क्योंकि सालों से वहां पर ऐसे ही पड़ा है, തൊട്ടിട്ടില്ല. मैं छुआ नहीं कभी। ഞാനിങ്ങ് എടുത്തു. मैं उसको कैसे भी करके എടുത്തു निकाल दिया। കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു എഴുത്തുണ്ട്, സത്യവേദ പുസ്തകം. और जब मैंने खोला वहां पर लिखा है सर पवित्र बाइबल, ഞാൻ പേടിച്ച് വിറച്ച്, मैं डर से भरा हुआ ഞാനിങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച്, कांपते हुए मैं उस पुस्तक को लेकर अपनी छाती पर रख दिया। ദൈവമേ വിടുവിക്കണം. मैं जोर से पुकारा, प्रभु मुझे छुड़ाओ। പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോ, मुझे प्रार्थना करना तो आता नहीं, ഒന്നും അറിയില്ല. मुझे कुछ आता नहीं। ഇത് സത്യവേദ പുസ്തകം. ये बाइबल, അവൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. और मैं प्रार्थना के प्रभु छुड़ाओ। ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് എന്തോ എന്റെ കാലിലേക്ക് ചാടി. मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर से कुछ मेरे पैरों में गिर गए നോക്കിയപ്പോ ഇത് മുഴുവൻ ചെതല് തിന്ന് തീർത്തു. और ये देखा तो जो इंसेक्ट है वो पूरा खाकर वो आधे से आधा खा लिया, वो जंतुओं ने खा लिया और वो सब मेरे हाथ पैरों में गिर रहा है। ഇതിനകത്ത് പേപ്പറൊന്നുമില്ല. मैं देखा तो इसके अंदर पेपर ही नहीं है, ഫുൾ മണ്ണ. उसके अंदर पूरा मिट्टी जैसा हो गया। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। എങ്കിൽ ഇത് സത്യവേദ പുസ്തകമാണ്. लेकिन ये पवित्र बाइबल है, मैंने ये ആമേ, क्या किया, ഞാൻ പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. लेकिन मैं हाथों में पकड़कर मैं जोर से प्रार्थना की। പറയട്ടെ, അന്ന് രാത്രി मैं आपको बताऊं उस रात ഇടി വെട്ടുന്നത് പോലെ जैसे बिजली गिरती है वैसे, ഒരു മിന്നൽ എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കറണ്ട് അടിക്കുന്ന പോലെ അടിച്ചു. वैसे जैसे करंट पास होती है वैसे एक बिजली मेरे शरीर के अंदर आ गया। അമ്മ, എനിക്ക് മനസ്സിലായി मैं एक बात समझ गया, ഇതിനെന്തോ പവർ ഉണ്ട്. इसमें कुछ तो सामर्थ है, कुछ शक्ति तो है इसमें। ഹലോ,
ഇതിന് പവർ ഉണ്ട്. इसके अंदर सामर्थ है. സാധാരണ പുസ്തകം പോലെ ये कोई साधारण पुस्तक नहीं. ഭഗവത്ഗീത എടുത്തിട്ടുണ്ട്, मैं भगवत गीता उठाया हूँ, അവ ഖുർആൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, कुरान उठाया हूँ, ബൈബിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. बाइबल भी उठाया हूँ. എന്നാൽ പവർ ഇതിനാ. मैं एक बात बता दूं, इसमें सामर्थ है इसके अंदर. ഇതെടുത്തപ്പോൾ ശക്തി ഇറങ്ങി എന്റെ ശരീരത്തിൽ. ये जब मैंने उठाया, मेरे बिजली की तरह एक ताकत मेरे शरीर के अंदर आ गया. എന്റെ കാലിന്റെ വിറയൽ നിന്നു. मेरा पैर जो कांप रहा था वो रुक गया. അമ്മ എന്റെ ശബ്ദം മടങ്ങി വന്നു. मेरे आवाज जो दब गया था, आवाज नहीं आ रहा था, वो सब वापस आ ഞാൻ गया. ഈ പുസ്തകമായിട്ട് എന്റെ അമ്മയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നു. मैं इस पुस्तक को लेकर उस रात मेरी मम्मी के पास गया. അമ്മ കട്ടിലിൽ കിടക്കുക. मेरा मम्मी അപ്പൊ लेटी ഞാൻ हुई है. ഇരിച്ച് ചാരി ഈ ഭിത്തിയിലേക്ക് ഇരുത്തി. और उनको मैं पकड़कर दीवार की तरफ बिठा दिया. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. और मैंने कहा हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे. അമ്മയും കൂടി, അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല, माँ तो कुछ जानती नहीं, माँ भी बोला चलो ഞങ്ങൾ प्रार्थना करते ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. हैं. हम मिलकर पुकारने लगे. വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ ഗുണ്ടകൾ കയറി വളഞ്ഞിരിക്കുക. देखो चारों तरफ घर के बाहर गुंडे लोग हमें काट कर मारने के लिए खड़ा है. അവര് കല്ലുവാരി എറിയുന്നു. वो पत्थर उठा के फेंक रहे, इसलिए छत गिर गया. എന്റെ അച്ഛൻ അവൻ ബോംബെടുത്ത് തോട്ട, मेरा हमारे केरल में एक छोटा सा बॉम्ब होता है, उसको तोटा बोलते हैं, वो लेकर खड़ा है मेरे पिताजी. പാറ പൊട്ടിക്കുന്ന. उससे क्या होता है, चट्टान को तोड़ने के लिए हम लोग उसको भी इस्तेमाल ഞങ്ങൾ करते हैं. താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലം. क्योंकि जिस जगह पर हम रहते हैं वहां ज्यादा पानी नहीं, तो चट्टान तोड़कर, बड़े कुएं में तोड़कर हमें पानी लेना അപ്പൊ पड़ता है. നാട്ടില് കിണർ കുഴിക്കാൻ तो हमारी वहाँ बड़े बड़े जैसे डालते हैं पानी के लिए, हम लोग खोदते हैं. വലിയ പാറ കണ്ടപ്പോൾ അത് പൊട്ടിക്കാനാണ് ഈ തോട്ടം മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. तो वहां पर बड़े बड़े चट्टान होते हैं, उसको तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए ये विस्फोटक चीज है, उसको लेकर रखते हैं हम. അന്ന് രാത്രി പിതാവ് എടുത്ത് നമുക്ക് തോട്ടം പൊട്ടിച്ച് മരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. और उन्होंने वो विस्फोटक वस्तु अपने हाथों में लिए. उसने बोला हम ये फोड़ देंगे, अरे और वाह. ये फोड़ने से हम सब मर जाएंगे. ഒരു ഭാഗത്തെ പിതാവ് എല്ലാം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. और एक तरफ से वो छोटा सा एक बॉम्ब जैसा है, उसको तैयार कर रहे हैं मेरा पिताजी. ഞങ്ങൾ സേവിച്ച ശക്തികൾ जिस शक्ति का हमने सेवा किया, हमने उपासना ഞങ്ങളെ किया, ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ वो शक्ति जिसकी हम सेवा किया, उसने हमें आत्महत्या की ओर लेकर गया. ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നമേ ഞങ്ങളെ കണ്ട യേശു यीशु जो दुनिया शुरू होने से पहले हमें चुना है, അതിനനുവദിച്ചില്ല. वो प्रभु इजाजत ഈ नहीं दिया. പുസ്തകം എന്റെ കയ്യിൽ എടുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം इस पुस्तक मेरे हाथों में लेने के बाद, ഞാൻ നമ്മുടെ അടുക്കുന്ന എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ തോട്ടം തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു. और मैं ये बाइबल लेकर अपनी माँ की तरफ से अपने पिताजी की तरफ गया. वो जो छोटा सा बॉम्ब जो बना रहा, उसको मैं लात मारकर उसको हटा दिया वहां से. എന്റെ പിതാവ് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. मेरा पिताजी गुस्सा हो गया, സുബോധം ശരിക്കും ഇല്ല. क्योंकि उनका वैसे भी तो थोड़ा दिमाग सही नहीं है उनका. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അമ്മ നല്ല രാത്രിയിൽ और ये आधी रात में അമ്മ ഞാൻ ജനാലിലൂടെ വീണ്ടും നോക്കിയപ്പോ मैं जनाला से मैं बाहर की तरफ देखा, ഞങ്ങളെ तो കൊല്ലാൻ വന്ന ഗുണ്ടകൾ जो लोग हमें मारने के लिए जो गुंडे बाहर खड़े हैं, അമ്മേൻ മുറ്റത്ത് കിടന്ന് തമ്മിലടിക്കുക. मैंने देखा कि वो हमारी घर के बाहर आपस में लड़ना शुरुआत हो गया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. 27 സങ്കീർത്തനം. परमेश्वर का भजन संगीता 27. നിന്റെ മാംസം തിന്നാൻ നിന്നോട് ശത്രുക്കൾ അടുക്കുമ്പോൾ जो लोग तेरे मांस को खाने के लिए तेरे तरफ जब आएंगे, അവർ ഇടറി വീഴും. वो टपक कर गिर जाएंगे. Because the Lord is my light and my salvation. क्योंकि प्रभु मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है. Whom shall I fear? किससे मैं डरूंगा? The Lord is the strength of my life. वो मेरे जीवन का बल है, मैं किसी से नहीं Of डरूंगा. whom shall I be मैं afraid? किसी से डरूंगा नहीं. Hallelujah. हालेलुया. അടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. उनको वो हमारे घर के करीब आ नहीं पा रहे ഈ हैं. പുസ്തകത്തിന്റെ പവർ वो था इस पुस्तक का सामर्थ्य. ചെറുതല്ല. ये छोटा सामर्थ्य नहीं है, छोटा सामर्थ नहीं ये है. कोई छोटे सामर्थ्य नहीं है, ഹല്ലേലൂയ വലുതാ. ये बड़े सामर्थ्य है इसके अंदर. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ആ ഗുണ്ടകളെ ദൈവം അവിടെ തടഞ്ഞു. उस गुंडों को प्रभु ने वहीं रोक दिया. ഞങ്ങൾ തളർന്ന് കിടന്നുറങ്ങിപ്പോയി. हम सब बेहोश होकर वहां सो गए. ആമേൻ. आमेन. രാത്രി ഒത്തിരി വൈകി. और रात बीत गया. വൈകി കിടന്നാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? अगर आप लेट सोते तो क्या होता है? वैसे भी എഴുന്നേൽക്കാൻ വൈകും. लेट उठेंगे आप. ആണോ? हाँ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. हालेलुया. ഇന്ന് പലരും നേരത്തെ കിടക്കും, വൈകി എഴുന്നേക്കും. हम में से कई लोग जल्दी सो जाते हैं और लेट उठते हैं. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എഴുന്നേക്കാൻ വൈകി ഞങ്ങൾ. तो हम में उठने लेट हो गया क्योंकि बहुत रात के बाद हम सोए. ഏകദേശം ഒരു 9 മണി ഈ സമയം 9 बजे करीब हम उठ गए. ഒരു മുട്ട് കേട്ടു വാതിലില്. तो हमने किसी को खटखटाते हुए सुना दरवाजे पे. ചാടി എഴുന്നേറ്റു. तो मैं झटके से उठ गया. मैं രാത്രിയിലെ ചിന്തയാണ് क्योंकि रात का पूरा चिंता मेरे मन में है. രാത്രി കല്ലേറ് കൊണ്ട് തുളഞ്ഞ വാതിലിന്റെ ദ്വാരത്തിലൂടെ
तो उस दरवाजा तो पत्थर ऐसा फेंका कि दरवाजा भी आधा टूट गया था। उस दरवाजे पे कोई कटकट आ रहा है, कटकट आ ഞാൻ रहा है। നോക്കിയപ്പോ जब मैं उस दरवाजे के अंदर से ഞാൻ देखा, ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ കറുത്ത പാന്റ്, जैसे जो कपड़ा मैं पहना वैसे एक काला पैंट വെളുത്ത ഷർട്ട്, और एक सफेद शर्ट पहनकर, ക്ലീൻ ഷേവ്, एक क्लीन शेव जैसे मैं, ഒരു ബൈബിള് പിടിച്ച് एक व्यक्ति बाइबल लेकर ഒരു ചർച്ച് ഫാദർ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുക. और एक चर्च फादर मेरे घर के सामने खड़ा है। सुबह जब मैं उठा तो ഹലോ, 5 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ 5 किलोमीटर दूर में था वो। ഷാരോൻ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ചിനോടുള്ള ബന്ധം शारोन फेलोशिप नाम के एक कलीसिया से പുതിയൊരു വേലയായിട്ട് വന്നതാ. एक नए एक सेवकाई शुरुआत करने के लिए फादर आए थे वहाँ। 2 കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടാ വന്നത്, ചെറിയ കുട്ടികളായി. उनके पास छोटे से 2 बच्चे। അവർക്ക് ഇതുപോലെ വിശ്വാസികളൊന്നുമില്ല. उनके चर्च में ऐसे बहुत बड़े विश्वासी लोग नहीं है, झूठ नहीं है। ഭാര്യ ഭർത്താവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. उनका हस्बैंड और वाइफ दोनों हैं वहाँ 2 पर। ചെറിയ കുട്ടികൾ. 2 छोटे बच्चे हैं। അവർ 7 ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വെച്ചു. उन लोग 7 दिन उपवास कर रहे थे। ചില ആത്മാക്കൾ കടന്നു വരാൻ. उन लोग प्रार्थना किए प्रभु इस देश से कई लोग छुटकारा पाए। ഫസ്റ്റ് ഡേ, और उसका पहला दिन, ഫസ്റ്റ് രാത്രി पहला रात, ദൈവം ഒരു സ്വപ്നം കൊടുത്തു. प्रभु ने उनको एक सपना दिया। 3 പേർ 3 लोग പിണ്ടിമന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് पिंडीमला, जो हमारी जगह का नाम है, वहां മരിക്കാനിരിക്കുന്നു. वो मरने के लिए तैयार है। ये स्वप्न में प्रभु ने उस परमेश्वर के दास को बताया നീ അവിടെ ചെല്ലണം. और प्रभु उनसे कहा तुझे वहां जाना है। അമ്മ ഇതുപോലെ കയറി വരുന്ന പോലെ സ്റ്റെപ്പുള്ള ഒരു വീട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. और प्रभु ने ऐसा एक घर दिखाया, यहाँ जैसे स्टेप से वैसे एक घर भी उनको दिखा दिया प्रभु ने। ഈ പാസ്റ്റ് അതിരാവിലെ സ്റ്റെപ്പുള്ള വീട് നോക്കി പോവുക. और इस परमेश्वर के दास सुबह सुबह निकला और ढूंढ रहा है स्टेप वाला घर कौन सा है। അമ്മ വന്ന് കയറിയത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാ. और वो हमारी घर पहुंच गए। ദൈവം അയച്ചാൽ തെറ്റില്ല. अगर प्रभु किसी को भेजता है उसका रास्ता गलत नहीं होगा कभी। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അങ്ങനെ രാവിലെ വന്ന വാതിൽ മുട്ടി. ऐसे सुबह सुबह वो आकर हमारे दरवाजे पर ഞാൻ खटखटाया। വാതിൽ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ मैं जब दरवाजा खोला ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. तो मैं उसके चेहरे पर मैं देख नहीं पाया, കാരണം എന്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചും പിശാചാ. क्योंकि मेरे अंदर पूरा शैतान तो है, मेरे शरीर के अंदर पूरा। നമുക്ക് കാണുന്നതേ ദേഷ്യ. तो उनको देख के मेरे को अजीब सा लगा। उनकी चेहरे से एक चमक आ रही है, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. मैं उनके चेहरे पे देख नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर पूरा शैतान है। ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ मैं पूछा क्या है, എന്താ വേണ്ടേ? क्या चाहिए आपको। ഞാൻ താഴെ നോക്കി സംസാരിക്കുന്നു. मैं नीचे देखकर उनसे बात कर रहा हूँ। പാസ്റ്റർ വളരെ ശാന്തനാ. वो पादरी तो बहुत शांत है। അവൻ ഇന്നലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. उसने कहा मैंने कल एक सपना നിങ്ങൾ देखा, ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. प्रभु के लिए आपको चुना हुआ है। ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ ഒച്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണോ? तो मैंने पूछा क्या तुम लोग वो चिल्ला चिल्ला कर आराधना करने वाले लोग हो, കൈയടിച്ച് क्या ताली बजाकर आवाज करते, തമ്പേറടിച്ച് वो जो ड्रम्स लेकर मारते, ഹല്ലേലൂയ പറയുന്നവരാണോ? वो हल्लेलुया बोलने वाले लोग है ना तुम लोग। പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. चलो जाओ, निकलो निकलो यहाँ से। അവൻ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നടന്നു. जब मैं पीछे की ओर मुड़कर मैं चलना शुरू हुआ, അവൻ ഒരൊറ്റ വിളി, एक आवाज मेरे कान में आया। മകനെ, वो बोला बेटा। praise the Lord, നിന്നെ യേശു സൗഖ്യമാക്കും. वो ऐसा कहा बेटा यीशु तुझे चंगा करेगा। एक आवाज मेरे कान पर आ गया। ഞാൻ രോഗിയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. तो उनको पता चल गया कि मैं बीमार हूं। അദ്ദേഹം ഒരു പ്രോഫറ്റാ. वो एक भविष्यवक्ता है, मुझे ऐसा लगा। അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങി. और उसने वहां खड़ा होकर मेरे बारे में भविष्यवाणी बोलना शुरू തളർന്നു किया। കിടക്കുന്ന നിന്റെ അമ്മ എഴുന്നേൽക്കാം. उनने कहा जो तुम्हारी माँ लकवे में पड़ी है वो उठेगी। 2 സഹോദരന്മാർ ഒരു കാട്ടിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. और उसने भविष्यवाणी करना शुरू किया तुम्हारे 2 भाई एक जंगल में छुपे हुए हैं, നിന്റെ പിതാവിന് സൗഖ്യം കിട്ടും. तुम्हारे पिताजी का चंगाई होगा। യേശു പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ കടന്നു और വന്നത്. उसने कहा यीशु ने बोला इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. और मैं झटके से हो गया, मैं അമ്മേ കയറി വരാൻ പറഞ്ഞു. अचंभी हो गया मैं। और मैंने उनसे बोला आप अंदर आए। അദ്ദേഹം കയറിയിരുന്നു. वो अंदर आके बैठ गए। സുവിശേഷം പറയാൻ തുടങ്ങി. उन्होंने प्रभु के सुसमाचार मुझे सुनाया। മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം എടുത്തിട്ട് പറയാ, वो मत्ती रची सुसमाचार निकाल कर मुझसे वचन बोलना शुरू ആ किया। 2 വഴിയുണ്ട്, ജീവങ്കിലേക്കുള്ള നാശത്തിലേക്കുള്ള. और उन्होंने बताया कि 2 रास्ते हैं, एक जीवन की ओर है, एक नाश की ओर है। ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. क्योंकि मैं उस समय डिग्री पढ़ रहा था। എന്നെ കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ചു ബൈബിള്. उन्होंने बाइबल मेरे से अब उसने बाइबल खोला और मेरे से बोला कि पढ़ो। ഒന്നും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. मैं कुछ पढ़ नहीं पाता, വായിക്കുന്നുണ്ട്. मैं कुछ तो पढ़ रहा हूँ, എന്റെ മോനെ പൊട്ടത്തെറ്റാ വായിക്കുന്നത്. तो जो भी मैं पढ़ रहा हूँ सब गलत हो जा रहा है। ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നവൻ പൊട്ടത്തെറ്റ് വായിക്കുക. मैं डिग्री पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ये बाइबल। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അന്ന് മനസ്സിലായി तब मुझे एक बात पता ഇത് चला, സാധാരണ പുസ്തകമല്ല. ये एक साधारण किताब नहीं है।
ഇത് അസാധാരണ പുസ്തകം. एक असाधारण किताब है. ഇത് സാധാരണ എഴുത്തല്ല, ये साधारण लिखित नहीं है, इसके अंदर പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള എഴുത്താണ്. पवित्र आत्मा से लिखित है ये पुस्तक. സാധാരണക്കായ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല. तो साधारण व्यक्ति ये पढ़ नहीं पाएगा. ഹലോ, हालेलुया. അദ്ദേഹം സുവിശേഷം അറിയിച്ചു കുറച്ചു നേരം. और उन्होंने सुसमाचार बताया कुछ समय, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, और उन्होंने जो भी बताया कुछ मुझे समझ में नहीं आया, ഞാൻ പറഞ്ഞ പാസ്റ്റർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. और जो कुछ मैंने बोला वो उनको भी समझ में नहीं आया. ഒടുവിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നൊരു പാട്ട് പാടി, आखिर में उन्होंने खड़ा हो गया और एक गीत गाया, കരമുയർത്തി और उन्होंने अपना हाथ उठाया, അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിച്ചു. वो अन्य भाषाओं में कुछ समय आराधना किया. പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ मैं चर्च गया हूँ, जैसे बाहर की അമ്പലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, मैं मंदिरों में गया हूँ. പോകാത്ത സ്ഥലമില്ല. मैं ऐसी कोई मंदिर नहीं है जहाँ पर मैं नहीं गया. അമ്മ പലതും കയ്യെ കെട്ടി, അമ്മ കഴുത്തെ കെട്ടി, എല്ലായിടത്തും കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. मेरे हाथ में पैर में सब अनेक अनेक बंधन थे जो बांधा हुआ, सारे पैर हाथ. ഒരാശ്വാസം കിട്ടിയിട്ടില്ല. 1% भी मुझे शांति नहीं मिला. എന്നാൽ ഈ ഫാദർ കരമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, लेकिन जब इस फादर ने अपने हाथ उठाकर प्रार्थना किया, അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, जब इसने अन्य भाषा में प्रार्थना किया, എന്റെ നെഞ്ചിനകത്തുനിന്ന് എന്തോ അഴിയുന്നത് പോലെ मुझे ऐसा लगा मेरी छाती के अंदर से कुछ निकल रहा है. ആമേൻ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. मुझे ऐसा महसूस हुआ. ആമേൻ സ്തോത്രം. ശ്വാസം മുട്ടലിനാൽ ഭാരപ്പെട്ട ഞാൻ ശ്വാസം എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. जो मैं सांस लेने के लिए तकलीफ हो रहा था, मैं अभी धीरे से सांस लेना शुरू किया. വലിയൊരു വിടുതൽ. मैंने एक बड़े ये चक्काई को प्रार्थना प्राप्त കഴിഞ്ഞു. किया. जैसे ये प्रार्थना खत्म ഞാൻ हुआ, പാസ്റ്റർ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. इस प्रार्थना खत्म होने के बाद मैं चेहरे पे देख पा रहा हूँ उस फादर की, और बात करना शुरू हो गया. വന്നപ്പോൾ തറയിൽ നോക്കി സംസാരിച്ചു. जब वो आए थे मैं उनके चेहरे पर देख नहीं सकता था, मैं नीचे देख പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. लेकिन प्रार्थना के बाद मैं उनके चेहरे पर देख सकता हूँ, बात कर सकता ഒരു हूँ. വെളിച്ചം വന്നു. एक प्रकाश आया, एक ज्योति आ गया. അദ്ദേഹം പോകുന്ന സമയത്ത് സഭയിൽ 7 ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നു. ये जब वापस जा रहे हैं तो उनके कलीसिया में 7 दिन का उपवास चल रहा है. അവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. और उन्होंने बोला अगर आप कलीसिया में आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാനും ഞാൻ വരുന്നില്ല, तो मैंने बोला आवाज करना, चिल्लाना, ताली बजाना, इसके लिए मैं नहीं ഞങ്ങൾ हूँ, ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം. हम यहीं पे प्रार्थना करेंगे. അപ്പോൾ ഒരു കുറിപ്പിൽ എഴുതി അഡ്രസ് എഴുതി തന്നു, പോക്കറ്റിലിട്ടു തന്നെ. और उन्होंने अपना एड्रेस एक पेपर में लिखकर मेरे पॉकेट में डाल दिया, പാസ്റ്റർ പോയി. और वो फादर निकल गए. വലിയ സന്തോഷം, और मैं बहुत खुश हुआ, വലിയൊരു ആശ്വാസം. एक शांति, एक सुकून मिली. അമ്മ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ और फ्राइडे रात को जब मैं सो रहा था, ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നു. मैं एक स्वप्न देखा. ഇതുപോലൊരു കൂട്ടായ്മ, ऐसे एक बड़े झुंड, വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് എല്ലാവരും ആരാധിച്ചോണ്ടിരിക്കും. सब लोग सफेद कपड़ा पहनकर आराधना कर रहे हैं, ഞങ്ങളുണ്ട്. और हम भी हैं वहाँ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയോ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. वहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है. ഞാൻ ചാടി ഉണർന്ന് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന്. और मैं नींद से जल्द से उठ गया. വെള്ളം കുടിക്കാൻ ദാഹിക്കുന്നത് പോലെ मुझे प्यास लगा पानी पीने के लिए, ദൈവദാസനെ കാണാനൊരു ആഗ്രഹം. और मेरे अंदर इच्छा आया उस परमेश्वर के दास को ഞാൻ उससे मिलना है. അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് റെഡിയായി. मैं सुबह सुबह उठकर तैयार हो गया. അമ്മയെ ഒരുക്കി. मम्मी को मैं तैयार कर दिया. പിതാവ് വരാൻ മടിക്കുന്നു. पिताजी तो आने के लिए मजबूर नहीं किया, वो आना नहीं चाहते. ഒരു റിക്ഷ വിളിച്ച് ഒരു വിധത്തിൽ എല്ലാവരും വലിച്ചു കയറ്റി. एक रिक्शा मैंने बुलाया और सबको उसमें बैठा दिया. അമ്മ ബസ് അഡ്രസ് നോക്കി ചെന്നു. और एड्रेस में जो मुझे दिया तो उस देखकर उस जगह पहुंच गए. അവിടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ 6ാമത്തെ ദിവസം. वहां पर उपवास प्रार्थना की 6th डे है वहाँ. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ചെറിയൊരു വീട് വാടക റെന്റഡ് ഹോമാ. तो मैंने देखा एक छोटा सा मकान है जो किराए पे लिया हुआ है. അവിടെ ശക്തമായ കയ്യടിയും പ്രാർത്ഥനയും. वहां पर ताली बजाकर सामर्थ्य से कुछ लोग आराधना ഇവിടെ ഈ कर रहे हैं. ഒച്ചയൊക്കെ കേട്ടുമ്പോ പേടിയാവുക. उनकी आवाज सुनकर मैं डर गया, വണ്ടി തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. और मैंने बोला रिक्शा वाले से गाड़ी घुमा दो. വണ്ടി നിന്നുപോയി. गाड़ी रुक गया भाई. എത്ര അടിച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി. कितना भी वो मारे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है. അദ്ദേഹം ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നോക്കിപ്പോയി. उन्होंने एक वर्कशॉप की तरफ गया, ഈ ആരാധന ശാന്തമായി ഇതുപോലൊരു അന്തരീക്ഷം വന്നപ്പോൾ और आराधना थोड़ा शांत हुआ. ऐसे एक माहौल हो गया, शांत हो गया सब. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ എടുത്ത് तो मैंने अपनी मम्मी को दोनों हाथों से उठा, ആലയത്തിലേക്ക് ചെന്നു. उस भवन के अंदर में गया. അവിടെ ഒത്തിരി പേരൊന്നുമില്ല, उस भवन में ज्यादा लोग तो नहीं है, കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. कुछ लोग है, कम लोग है. അമ്മ ഇതുപോലൊരു ഭിത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ചാരി ഇരുത്തി കാല് നീട്ടി. ऐसे जहां पर एक दीवार था वहां पर मैंने उनको बिठाया, തൊട്ടടുത്ത് ഞാനിരുന്നു. और उनके पास मैं बैठा, എൻ്റെ പിതാവ് നിൽക്കുക. और मेरा पिताजी खड़ा है वहां पर പ്രൈസ് पीछे. ദി ലോർഡ്. എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നത് നോക്കുക. वो बाहर पीछे से देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है. പാസ്റ്റർമാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്തായിരിക്കും? ये पासवान लोगों का सबसे ज्यादा खुश जब कब होते हैं आपको पता है? പുതിയ ആത്മാക്കൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ. नए लोग जब आते हैं वो बहुत खुश हो ഞങ്ങളെ जाते हैं. കണ്ടോടി പാസ്റ്റർ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. तो हमें देखकर वो पास्टर हंसना शुरुआत हो അത് गई. കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു പാട്ട് കൂടി പാടി ആരാധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. और उन्होंने बोला सब खड़े हो जाए और मिलकर एक और गीत गाकर हम आराधना ഞങ്ങൾ करेंगे. ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്യാം. और हम बैठे बैठे देख रहे हैं यहाँ पर അമ്മ क्या हो रहा അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക. है.
तो हम उस तरफ देखकर खड़े हैं, ഞങ്ങൾ ബാക്കിലായിരിക്കുന്നത്. हम पीछे के साइड में खड़ा है. ഇവര് ആരാധന തുടങ്ങി. इन लोग आराधना शुरू कर അപ്പൊ दिए. എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നിറച്ച ആന്റിമാരാ, मेरे सामने बहुत से आंटी लोग खड़े हैं പാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആന്റിമാരാ, വേറെ കൂട്ടു സഹോദരന്മാർ. और दूसरे पासवान की वाइफ है जो वहां पर खड़े हैं सामने. ഇവര് ആരാധിച്ചങ്ങ് തുള്ളാൻ തുടങ്ങി. इन लोग आराधना कर कर कूद कर जम അപ്പൊ कर ഇവരുടെ आराधना करने शुरू. തുള്ളലും ചാട്ടവും കണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചുപോയി. और इनका ये नाचना, ये आराधना देखकर मेरे को हंसी आ गई. കാരണം നാട്ടിൽ വലിയ ഉത്സവമൊക്കെ നടക്കുമ്പോ ये हमारी वहां पर जब बड़े बड़े त्योहार होते हैं, ഞാൻ മുന്നിൽ ചാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന, क्योंकि मैं ऐसे नाचता था हमारी त्योहारों സിനിമാറ്റിക് में, ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന, सिनेमैटिक डांस सब करता था मैं എനിക്ക് पहले. ആ ചിന്ത വന്നു. तो मैं उसको उसका याद आया मुझे. ഇവര് നല്ല സ്റ്റെപ്പാ വയ്ക്കുന്നത്. और ये लोग अच्छे स्टेप लगा रहे, अच्छे പ്രൈസ്, ഞാൻ स्टेप അങ്ങനെ करके. കുനിഞ്ഞിരുന്ന് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. और मैं इस आंटियों का डांस देखकर ऐसे ഈ ही, ദൈവദാസൻ ഇത് കണ്ടു, और ये परमेश्वर के दास ने देखा कि मैं इनको ഓടി വന്നു, वो भाग कर आया मेरे എന്റെ पास, തലയെ കൈവച്ചു. वो मेरे सर पर हाथ रखा, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ वो ऐसा कहा यीशु के नाम से, ഒറ്റ ശാസനം. यीशु के नाम से एक डांट दिया मुझे. ഒരു വള്ളി വലിച്ചു പൊട്ടിച്ച, റബ്ബർ ബാൻഡ് വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചു. जैसे एक रबर बैंड को आप तोड़ते हैं वैसे ही, എങ്ങനെ ശബ്ദം കേൾക്കുമോ जैसे उस आवाज को सुनकर, അതുപോലെ ऐसे ഈ നെഞ്ചിനകത്തുനിന്ന് ऐसे एक आवाज मेरी छाती, വലിയൊരു പൊട്ടലിന്റെ ശബ്ദം. जैसे एक रबर बैंड को तोड़ने के समय जैसे बड़े आवाज आते हैं, वैसे Oh, टूटने का आवाज मेरी छाती के अंदर से निकला. उस समय, പൂർണ്ണമായൊരു വിടുതൽ. उस समय पूरी तरह से एक चंगाई मेरे शरीर के യേശു अंदर आ गया. കർത്താവ് यीशु मसीह के द्वारा അന്ന് പകൽ എനിക്ക് തന്നു. उस दिन के समय उस आराधना में पूरी तरह के चंगाई यीशु मसीह मुझे दिया. 23 വർഷമായി भाई 23 साल हो गए, ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല. एक भी टैबलेट खाना नहीं पड़ा मुझे. പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യം 23 साल से पूर्ण എന്റെ चंगाई യേശു मुझे എനിക്ക് दिया. തന്നു. प्रभु यीशु मसीह ने 23 साल से एक बड़ा चंगाई मुझे दिया. हालेलुया. एक भी टैबलेट खाना नहीं पड़ा अभी तक. ഞാൻ തുള്ളിച്ചാടി और मैं भी नाचने लगा. അടിച്ച് തകർത്തെന്നാ പറഞ്ഞ അവര്. मैं तो उन लोग बोले कि तुमने ऐसा नाचा कि सब चीज तोड़ दिया वहां. ആ ഒരു ശക്തമായ ഹല്ലേലൂയ ഗ്ലോറി ഒക്കെ പറഞ്ഞ मैं भी उनके साथ हालेलुया ग्लोरी बोलकर ऐसे आराधना करना शुरू कर दिया. ശക്തമായ ദൈവശക്തിയോടെ വ്യാപരിച്ചു. और वहां पर प्रभु का भयंकर सामर्थ प्रकट हो गया. നല്ല ആരാധന വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ जैसे प्रभु की आराधना प्रकट हो रहा था, ഒരു കരച്ചിലിന്റെ ശബ്ദം, एक पुकार, एक आवाज मुझे सुनाई. അലറി വിളിക്കുന്നു. एक जोर से एक चिल्लाहट मेरे कान में आई. എല്ലാവരും ആരാധന നിശ്ചലായി. ये चिल्लाहट को सुनकर सब लोग आराधना चुप हो गए. കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ जब उन्होंने अपनी आंख खोलकर देखा, 5-8 വർഷമായി जो 5 साल से തളർന്നിരുന്ന എന്റെ അമ്മ ഭവാനി जो लकवे में पड़ी थी, जो मेरी माँ, എഴുന്നേറ്റ് തുള്ളിച്ചാടി मैंने ആരാധിക്കുന്നു. पीछे देखा तो वो खुद कर प्रभु की आराधना कर रही है. ഹലോ, हालेलुया. അമ്മയെ ബന്ധിച്ച ദുർഭൂത ശക്തി, मेरे माँ को बांधा गया दुर्भूत का ताकत, തളർത്തിക്കെടുത്തിയ ദുർഭൂതം उनको लकवा में गिराया हुआ दुर्भूत का ആ ताकत, ആരാധനയിൽ അഴിഞ്ഞുപോയി. उस आराधना में वो बंधन खुल गया. അമ്മ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് मेरी मामा खुद कर उठ गई. രണ്ടാമത്തെ വിടുതൽ കിട്ടി. और दूसरा चमत्कार भी वही हो गया. അമ്മയുടെ വിടുതൽ കണ്ട് जब माँ का चमत्कार को देखा, അച്ഛന്റെ സുബോധം മടങ്ങി വന്നു. मेरे पिताजी जो पागल था वो सुबोध में आ गया. उसका ഹല്ലേലൂയ. ഒറ്റ ആരാധനയിൽ एक आराधना के अंदर 3 വിടുതൽ. 3 छुटकारे. ഭവനത്തിലല്ല, घर पर नहीं, പുറത്തല്ല, घर के बाहर भी नहीं, ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം, उस जगह पर जो प्रभु ने चुना है, ആലയത്തിൽ उस भवन में കടന്നു വന്ന് जब मैं आया, ആരാധിക്കാൻ आराधना किए, തുടങ്ങിയപ്പോ और जब हम आराधना शुरू की, ദൈവശക്തിയാ प्रभु का स्वागत आया. ഒരു സൗഖ്യം ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് തന്നെങ്കിൽ एक बड़ा चंगाई अगर प्रभु ने हमारे परिवार को दिया तो ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു आज कितने लोग चाहते हैं कि आपके എന്റെ മേലൊരു വിടുതൽ വരണം, कितने लोग चाहते हैं मेरे ऊपर एक चमत्कार हो, കുടുംബത്തിന്റെ മേലൊരു വിടുതൽ വ്യാപരിക്കണം, परिवार के अंदर एक छुटकारा हो, എന്റെ തലമുറയുടെ മേൽ, मेरे परिवार के എന്റെ ऊपर രോഗത്തിന്റെ മേൽ, रोगों की बंधन, എന്റെ ക്ഷീണത്തിന്റെ മേൽ थकावट की बंधन, ഇന്ന് പകൽ आज के दिन के समय ഒരു അസാധാരണ ചങ്ക एक असाधारण छंगाई, വ്യാപരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര कितने പേര് लोग चाहते हैं एक असाधारण छंगाई मेरे ऊपर है, കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ, कुछ बला കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ताली बजाकर कुछ समय അന്യായ ബന്ധനങ്ങളെ सारा न्याय का बंधन ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ यीशु के नाम से छोड़ देते हैं, കർത്താവ് അഴിക്കുക. खोल देते हैं यीशु के नाम से.
सभी लोग ताली बजाकर मुंह खोलकर शक्ति के साथ विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह का नया अभिषेक का सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह का झंडा प्राप्त करे से यस ഞാൻ ആത്മാ में देख रहा हूँ इस आराधना में ഇതിനകത്ത് ദൈവജനരെ തൊടുകയാ प्रभु कईयों को छू रहा है शक्तियोടെ തൊടുകയാ सामर्थ के साथ छू रहा है എന്റെ ശരീരം സ്വതന്ത്രമാകുന്നു हमारे शरीर आजाद हो जाए എന്റെ മനസ്സ് സ്വതന്ത്രമാകുന്നു मन आजाद हो जाए सातान കെട്ടിയിരിക്കുന്ന जो शैतान ने बांधा है പല കെട്ടുകൾ सारा बंधन തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്ത് ये चुने हुए जगह पर അവന്റെ ദൃഷ്ടിയുള്ളിടത്ത് प्रभु का नजर जगह है അവന്റെ ചെവി ശ്രദ്ധിക്കുന്നിടത്ത് प्रभु का कान है उस അവന്റെ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നിടത്ത് प्रभु का मन है उस കടന്നു വന്ന് കാലുകുത്തി ആരാധിക്കുമ്പോൾ यहाँ पर पैर लगा इस कारण നിന്നിലേക്ക് ഒരു ശക്തി हमारे अंदर एक महान अभिषेक ഇന്ന് പകൽ വെളിപ്പെട്ടു വരും आज प्रकट हो रहा है വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ തട്ടി विश्वास करते हैं ताली बजाकर आराधना करें जोर से ताली बजाकर और रिसीव करें से ताली बजाकर आराधना करें आवाज उठाकर मुंह खोलकर राबा शारा था राबा राबा बाबा सेखे राबा राबा सा receive the power यीशु के नाम से receive the power पूरा वाला खड़ा रहा receive the power शाराबा सामर्थ को प्राप्त करो सामर्थ ദൈവത്തിന്റെ അസാധാരണ ശക്തിയാണ് അസാധാരണ സാമർഥ്യം നീ പുറപ്പെടാൻ പോയാ तू यहां से जा रहा है ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി प्रभु का पद्धति വെളിപ്പെടുകയാ योजना तेरी जिंदगी में पड़ा एक अग्नि अभिषेक अग्नि का अभिषेक व्यापरिക്കാൻ ऊपर प्रकट हो रहा है वो परिशुद्धात्मा പറയുന്നു पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है ഈ ദൈവസഭയ്ക്കകത്തുനിന്ന് इस प्रभु की कलीसिया के अंदर ചില അഭിഷിക്തന്മാർ कई अभिषिक्त लोग ചില സുവിശേഷകന്മാർ कोई सेवक करने वाले പ്രവാചകന്മാർ भविष्यवक्ताएं അപ്പോസ്തലന്മാർ लोग ദൈവാത്മാവ് प्रभु का पवित्र आत्मा പുറത്തെടുക്കുന്ന സമയം बाहर निकालने का समय आ चुका है वो समय आ चुका है कैन यू बिलीव इट आप विश्वास कर सकते हैं रिसीव अब प्राप्त करो सामर्थ को open your mouth receive the power of God प्राप्त करें यीशु के नाम से प्रभु यीशु मसीह का नया अन्य भाषा सत्य आराधना इस आराधना के बीच नित्य आराधना ये निरंतर आराधना के പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം പവിത്ര ആത്മാ का अभिषेक ओ ശക്തിയോടെ सामर्थ के साथ ചില കുടുംബത്തിലേക്ക് कई परिवारों के अंदर തലമുറകളിലേക്ക് कुछ बच्चों के अंदर പിതാക്കന്മാരിലേക്ക് पिताओं के अंदर ओ माताओं के बीच में ഇന്ന് പകൽ പകരപ്പെടുകയാ आज प्रकट हो रहा है पकड़പ്പെടുകയാ प्रकट हो रहा है पकड़പ്പെടുകയാ प्रकट हो रहा है पकड़പ്പെടുകയാ प्रकट हो रहा है शक्ति के साथ सामर्थ के साथ यस 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 चला प्रार्थना करें हम पे प्रार्थना करूंगा और तड़को कौन उसको रोकेगा എനിക്ക് കഴിയാത്ത കാര്യമുണ്ടോ क्या कोई मेरी चीज मेरे लिए ദൈവമായ കർത്താവ് तुम्हारा यहोवा परमेश्वर പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവചിക്കുന്നു പവിത്രാത്മാ ഭവിഷ്യവാണി कर रहा है ഈ ദേശം മുഴുവൻ इस देश भर कर കടന്നു വന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നു देश आकर यहाँ पर प्रभु की आराधना करेगा ओ ദേശം മുഴുവൻ देश पूरा കടന്നു വന്ന यहाँ पर आकर ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമയം കാണുന്നു आराधना करने का एक समय निकट है ഇവിടം കൊണ്ട് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ആരാധന यहाँ पर आराधना खत्म नहीं होगा टेंट अടിച്ച് बड़े टेंट लगाकर പതിനായിരക്കണക്കിന് പേർ से भी ज्यादा लोग കടന്നു വന്ന് ആരാധിക്കുന്ന प्रभु की आराधना करने वाला കൂട്ടായ്മയായി एक झुंड बनाकर ഈ കൂട്ടായ്മ
ഇല്ലായ്മയെ മാറ്റാൻ इस झुंड को बदलने के लिए എനിക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്. प्रभु का इच्छा है। सामर्थ को रिसीव करो। വാ, വാ, വാ. रो 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 രാമ, ശാതാരാമ. रे 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 രാമ, रे रशला बाबा ചില बाबा। അധികാരികൾ കടന്നു വന്നാലും अधिकारी लोग यहाँ पर आकर आराधना ചില करेंगे। മന്ത്രിമാർ കടന്നു വന്നാലും मंत्री यहाँ पर आकर आराधना करेंगे। ഓ രാം, ഇതൊരു ജീസസ് നഗറായി മാറും. ये यीशु का एक नगर बन जाएगा। यीशु नगर बन जाएगा। അജ്മീർ മാറും. अजमेर बना जाएगा। ജീസസ് നഗർ, यीशु का नगर। ജീസസ് നഗർ. यीशु का नगर। ഓ ജീസസ്. ഇരുട്ടിന്റെ ആധിപത്യങ്ങളെ തകർക്കുന്ന अंधकार के ताकत को खत्म करने वाला ദൈവശക്തി ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നു. प्रभु का सामर्थ्य यहाँ पर प्रकट हो रहा है। വിചാര, ഹന്തര, അധികാര ദൈവജനത്തെ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. प्रभु कईयों को छू रहा है। ചില സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ തൊടുന്നു. कई भाइयों को बहनों को प्रभु छू रहा है। ശക്തിയോടെ പ്രാപിച്ചാട്ടെ. सामर्थ के साथ आराधना करे। पवित्र आत्मा को छू रहा है। ओ रबा സഭ. रो 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 सधाराबासी। Yes. ओ रबा शबा। നീ സാധാരണ ഇടത്തല്ല. तू एक साधारण जगह पर नहीं आया है। വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കാത്തിടത്തല്ല. तो ऐसी जगह पर नहीं जहाँ पुकारे तो भी कोई सुनता नहीं। നിനക്ക് ബോധിച്ചിടത്തല്ല. तुझे जहाँ पसंद आया वहाँ पर नहीं है तू। നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്തവണ്ണമല്ല. तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं। നിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടല്ല. बुद्धि के अनुसार भी नहीं। തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലമായി. चुना हुआ जगह है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അവന്റെ ദൃഷ്ടിയുള്ളട. प्रभु का आंख यहाँ पर है। അവന്റെ ചെവി തുറക്കുന്നട. प्रभु का कान यहाँ पर खुला है। അവന്റെ ഹൃദയം ഇറക്കുന്നട. प्रभु का मन यहाँ पर है। ഓ ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ हम जब आकर प्रार्थना किए ഒറ്റ ആരാധനയിൽ एक आराधना के अंदर എന്റെ കുടുംബത്തിന് 3 വിടുതൽ ദൈവം തന്നു. मेरे परिवार में 3 बड़े बड़े छुटकारा अगर प्रभु ने दिया है तो എന്നെ വിടുവിച്ച ദൈവം, जो प्रभु मुझे छुड़ाया। കുടുംബത്തെ വിടുവിച്ച ദൈവം, मेरे परिवार को जिसने बचाया। സൗഖ്യം തന്ന ദൈവം, मुझे चंगाई जिसने दिया। സമാധാനം തന്ന ദൈവം, जो शांति दिया। സ്വസ്ഥത തന്ന ദൈവം जो शांति दिया। ഇന്ന് പകൽ आज दिन के समय ഇതിനകത്ത് इसके अंदर നിന്നെ വിടുവിക്കാൻ, तुझे छुड़ाने के നിന്റെ लिए, കുടുംബത്തെ വിടുവിക്കാൻ, मेरे परिवार को छुड़ाने के लिए, നിന്റെ കേസിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ, मेरे देश से तुझे बचाने के लिए നിനക്കെതിരെ രേഖയെ മാറ്റാൻ विरुद्ध में लिखा गया हर एक रेखा को എന്റെ खत्म करने ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് प्रभु सामर्थ्य है। വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. जितने लोग विश्वास करते हैं वो प्रभु की आराधना करे। जो विश्वास करते हैं जो प्रभु इन्हें छुड़ाया वो मुझे भी छुड़ाएगा। जो विश्वास करते हैं आराधना करे। Thank you, Lord, for your presence in the midst of us, Lord प्रभु Jesus आपकी Christ. महान उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ഓ രാബാ ഷാതാ. प्रभु ശക്തമായി ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു. का सामर्थ्य यहाँ पर अभी चल रहा है। ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി വന്ന मैं आकर प्रार्थना कर कर वापस जाने का सोचकर हम उस भवन में आए थे, ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചു. लेकिन प्रभु ने उस दिन हमें छुड़ाया। 3 ദിവസം അവിടെ പാർത്തു ആലയത്തിൽ. 3 दिन उस भवन में ही हम रहे। ഇത് യഥാർത്ഥ ആരാധന, ये है असली आराधना, സത്യ ആരാധന, ये है सच्ची आराधना, നിത്യ ആരാധന, ये है नित्य आराधना, പത്യ ആരാധന. ये है सच्ची आराधना। ഹലോ, हालेलुया, പ്രൈസ് ഗോഡ്. हालेलुया। 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. 3 दिन बीत गए, ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ട് വിശപ്പില്ല, उसके बाद भी हमें भूख नहीं लग रहा है, ദാഹമില്ല. प्यास भी नहीं लग रहा है, ആ വിടുതലിന്റെ സന്തോഷം क्योंकि उस छुटकारा का खुशी हमारे अंदर भर गई। ചെറുതല്ല, वो छोटा खुशी नहीं था, വലുതാ. वो एक बड़ी शांति थी, बड़ी ക്രമേണ खुशी थी। ഒളിച്ചിരുന്ന സഹോദരന്മാർ മടങ്ങി വന്നു. धीरे से जो हमारे 2 भाई जो छुपे हुए थे वो वापस आ കേസുകൾ गए। നീങ്ങിപ്പോയി. सारे केस हट गए। സമാധാനം ദൈവം തന്നു. शांति प्रभु यीशु ने हमारी जिंदगी में സ്വസ്ഥത दिया। ദൈവം തന്നു. प्रभु तंदुरुस्ती दी, शांति दी हमारी जिंदगी में, അമ്മ ഭവനം ദൈവം തന്നു. और वो घर शांति के साथ लौटा दिया। ഭവനം ദൈവം തന്നു. एक घर प्रभु ने दिया। അമ്മ ഇന്ന് ആ ദേശത്ത് आज हमारी देश के अंदर ഏറ്റവും വലിയ നിലവാരത്തിൽ सबसे आश्रित रूप से ദൈവം ഉയർത്തിയത് എന്റെ ഭവനത്തെയാണ്. प्रभु हमारे मकान, उस देश में सबसे बड़ा मकान है, सबसे ज्यादा आश्रित रीति से उस देश में प्रभु हम लोगों को खड़ा किया परिवार समेत। हालेलुया। ഏറ്റവും വലിയ ഭവനം എന്റെ ഭവന. सबसे बड़ा मकान उस देश में मेरा मकान है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ദൈവം മാനിച്ചു. प्रभु ने आशीष किया, ഒറ്റ കാരണത്താൽ एक वजह था, തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്ത് चुने हुए जगह पर हम आए, കടന്നു വന്ന് वहां पर आकर അവനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. हमने प्रभु की आराधना करना शुरू किया। പ്രിയരെ, मेरे प्रिय लोग, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതി മാറി.
हमारे परिस्थिति बिल्कुल बदल गए, സന്തോഷം, സമാധാനം, खुशी और शांति हमारे घर पर आए, അവൻ കുടുംബ ജീവിതം, हमारे पारिवारिक जिंदगी, അവൻ നല്ല തുണ, एक अच्छी एक पार्टनर को प्रभु ने दिया, 3 മക്കൾ എനിക്ക് തന്നു. 3 बच्चे प्रभु ने मुझे दी, ആ ദേശത്തെ ഏറ്റവും ഐശ്വര്യമായി उस देश में सबसे ज्यादा बरकत से ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തുന്നു. भरकर प्रभु हमें अभी चला रहा है उस देश ഇത് के अंदर। സാധാരണ സ്ഥലമല്ല, ये एक साधारण जगह नहीं है, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം. ये चुने हुए जगह है। കടന്നു വന്നാൽ अगर आप यहाँ पर आए, ഞങ്ങളെ മാത്രമല്ല, सिर्फ हमें नहीं, അവൻ ഈ അഖിലാണ്ടത്തിലുള്ള സകലരെയും इस धरती पर जितने भी लोग हैं सबको ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ ശക്തൻ. आशीष करने के लिए प्रभु सामर्थी है। എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? कितने लोग विश्वास करते हैं? എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം जो मुझे बल देता है उसके द्वारा സകലത്തിലും മതിയായ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। അബ്രഹാം തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്ത് കടന്ന് अब्राहम चुने हुए जगह पर आकर അവൻ മകന്റെ കഴുത്തിന് നേരെ വന്ന വാള് जो तलवार उसके बेटे के गर्दन पर आया था, കഴുത്തിൽ തൊടാതെ वो गर्दन छूने से पहले ആട്ടുകൊറ്റിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ उसको डाइवर्ट किया एक मेमने की ओर। ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ अगर ऐसा है तो इस प्रार्थना के द्वारा നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുന്ന, तुम्हारे परिवार के करीब आने वाले, നിന്റെ തലമുറയിലേക്ക് വരുന്ന, तुम्हारे संतानों के ऊपर आने वाले, നിന്റെ സഭയിലേക്ക് വരുന്ന, तुम्हारे कलीसिया के विरुद्ध में आने वाले, കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുന്ന, परिवार के विरुद्ध कार्य करने वाले, നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ तुम्हारी सेहत को खत्म करने के लिए आने वाले ചില വാളുകൾ ऐसे कुछ तलवार जो आपके विरुद्ध में आ रहा നീ है, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. क्योंकि आपने चुने हुए जगह पर आया, इस कारण വഴി മാറിപ്പോകും. वो रास्ता बदलकर दूर चले जाएगा। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। പോരാടും, वो तू से लड़ेगा, എങ്കിലും നിന്നെ ജയിക്കില്ല. वो तुझसे लड़ेगा लेकिन तेरे ऊपर जीत हासिल नहीं कर पाएगा, നിന്നിലുള്ളവൻ क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है അവരിലുള്ളവരെക്കാൾ വലിയവൻ. उससे भी बड़ा परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ശക്തി के साथ, सामर्थ के साथ प्रभु का धन्यवाद हालेलुया. करें। शक्ति के साथ धन्यवाद करें। നമ്മുടെ ദൈവം ജീവനുള്ളത് हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് चुने हुए इस जगह पर കടന്നു വന്ന് अगर आप आकर ഉറച്ചു നിന്ന് आप सामर्थ के साथ, बल के साथ വചനത്തിൽ ജീവിച്ച്